Hadirin dipersilakan duduk. Hadirin dan hadirat yang dihormati, sesi dialog pada hari ini direncanakan bertujuan untuk menyediakan sebuah platform yang membolehkan pemain sektor pembinaan dan agensi kerajaan berbincang agar industri ini terus kekal mampan dalam menghadapi cabaran ekonomi, perubahan teknologi, cabaran tenaga kerja dan perubahan persekitaran yang pantas serta membincangkan isu, cabaran dan hala tuju berkaitan sektor pembinaan secara umum. Untuk makluman para hadirin juga, sekiranya tuan puan ingin mengajukan sebarang soalan ketika sesi dialog ini, anda diminta untuk mengangkat tangan dan menghidupkan mikrofon anda. Tuan puan juga diminta untuk menyatakan nama dan organisasi anda sebelum mula bertanyakan soalan. Terima kasih. Baiklah, kini masa yang dinanti-nantikan telah pun tiba. Tanpa melengahkan masa, saya dengan ini menyerahkan majlis kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Menteri Kanan Kerja Raya, untuk merasmikan dan seterusnya mempengerusikan sesi dialog Kementerian Kerja Raya bersama Pemain Industri Pembinaan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Yang bahagia Datuk Wira KSU, TKSU, KP daripada Kementerian dan agensi Kementerian Kerja Raya, Tan Sri, Datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, wakil-wakil daripada penggiat industri pembinaan khususnya, dan juga semua wakil-wakil daripada agensi ataupun jabatan dan kementerian yang ada hubung kait dengan sektor pembinaan. Pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasih di atas kehadiran semua daripada agensi kerajaan dan juga penggiat-penggiat industri kepada sesi dialog, dan seperti mana diterangkan oleh pengacara majlis tadi, tujuannya tidak lain dan tidak bukan ialah supaya kita dapat menjalinkan hubungan dan untuk kita bertukar pandangan dan seterusnya memahami apakah cabaran yang dihadapi oleh sektor pembinaan. Kita sedia maklum 2 tahun yang lepas kita berdepan dengan cabaran pandemik COVID. Alhamdulillah kita dapat mampu untuk berdepan dan bertahan walaupun ada yang mungkin kecundang disebabkan kepayahan melalui COVID bila kegiatan ekonomi ditutup untuk sekian tempoh, kemudian dibuka secara berfasa. Tapi alhamdulillah sekarang ini dah menunjukkan pemulihan bila kita dah bukakan negara kita sebagai endemik. Pertumbuhan sektor pembinaan pun dah meningkat sehingga 6% dan sebagainya. And first ever pertumbuhan itu menunjukkan positif walaupun sebelum ini pertumbuhannya agak negatif. Sekarang ini bila kita dibuka, sudah pasti banyak lagi cabaran yang kita hadapi. Saya tahu harga building material menjadi cabaran. Kedua ialah supply of workers dan juga dengan peningkatan kos untuk pematuhan yang perlu dipatuhi disebabkan negara kita juga kena berdepan dengan standard international standard pematuhan kepada apa yang diperlukan di bawah keperluan Kementerian Sumber Manusia, iaitu di tapak bina dan sebagainya. Sebab itu saya kira the only way forward ialah untuk kita berinteraksi secara kerap dan bertukar pandangan, and jointly untuk kita come up with not only policies but most importantly is strategies bagaimana kita dapat tingkatkan lagi pencapaian dan mengurangkan tekanan kepada penggiat industri khususnya sektor pembinaan ini. Dan kebetulan petang besok budget, and hopefully there will be something yang akan address also the issues faced by the construction industries.
Kalau tidak, kita akan terus kemukakan, and hopefully dengan itu nanti kerajaan akan mengambil pandangan apa saja yang boleh dilaksanakan dalam kemampuan kerajaan untuk kita sama-sama mendepani cabaran. Dan kita sedia maklum, tahun depan adalah merupakan tahun yang lebih mencabar lagi untuk bukan saja negara kita, the whole world will be facing a tougher challenge next year. So then kita kena siapkan diri kita untuk menangani apa saja cabaran yang mendatang pada tahun yang akan datang. Jadi itu sebagai kata pendahuluan daripada saya dulu. Saya lebih suka hari ini nak mendengar pandangan daripada penggiat industri, dan daripada situ kita berbincang bersama-sama untuk mencari jalan apa saja yang disuarakan oleh penggiat industri. Cuma di Sekretariat memaklumkan saya, dalam sesi ini kita ada atas ni semua pengurusan tertinggi Kementerian Kerja Raya, termasuk agensi-agensi. Perlu diperkenalkan lagi, I don't think, tak perlu lah kan, semua dah kenal rasanya. Kemudian kita ada juga wakil daripada all the other kementerian, dan kita dah kemukakan secara awalan, dan ada beberapa soalan yang telah kita terima, dan saya I think I will just go straight sebelum saya buka kepada semua the other members untuk bukakan. Sesi dialog ini kita berdasarkan beberapa soalan dan pandangan daripada semua penggiat industri lah, dengan beberapa tema yang kita kumpulkan daripada media, termasuk memorandum dan soalan-soalan parlimen. Daripada situ kita nampak isu utama dalam sektor pembinaan ialah pertama, harga bahan binaan. Yang kedua, keperluan kepada pekerja asing. Ketiga, pematuhan Akta 446. Keempat, gaji minima ataupun insentif cukai untuk GBI dan IR 4.0. Kelima, pendaftaran semula kontraktor G1. Keenam, galakkan penggunaan BIM dan IBS. Ketujuh, penyelenggaraan jalan persekutuan. Ke-8, scale of fees dan lain-lain seperti kewangan dan dana. Penglibatan kontraktor Bumi Putra, takbir urus dan dasar berkaitan. Ini yang telah saya kira isu-isu utama berhubung kait dengan Kementerian Kerja Raya yang kita kumpulkan. Dan soalan yang kita terima adalah datang daripada juga Persatuan Kontraktor Bumi Putra Malaysia, PKBM, Master Builder Association Malaysia, MBAM, Ecovest Berhad, Royal Institution of Surveyors Malaysia, Rehda Malaysia, Persatuan Kontraktor Bumi Putra Kelas F Malaysia, Perkov, dan juga Cement and Concrete Association of Malaysia, CNCA. Jadi untuk menjimatkan masa, sebab kita ada hanya 1.5 hours, so saya akan mulakan dengan soalan yang kita dah terima, iaitu soalan pertama daripada Dato' Azman Yusof, PKBM, dan juga Encik Oliver HCW, MBAM, dan juga Dato' Ho Hon Seng, Rehda, daripada mana soalannya berkaitan dengan kemasukan pekerja asing dan harga bahan binaan. Untuk itu saya nak jemput Clap, mungkin update berhubung kait dengan perkara pekerja asing, dan juga lepas itu akan di-follow dengan DOZEM dan JKR berhubung kait dengan harga barang binaan. Cuma saya mohon maaf, dimaklumkan wakil daripada MOF tak dapat bersama pada pagi ini disebabkan mereka masih sibuk nak memuktamadkan bajet yang akan dibentangkan besok. Begitu juga Timbalan Menteri sedang menjawab 2 soalan di Parlimen, sebab itu Timbalan Menteri tak dapat bersama pada pagi ini. Silakan wakil daripada KLAP. Assalamualaikum, terima kasih YB Datuk Seri Fadilah. Tadi saya dapat pembentangan mengenai status proses kemasukan pekerja asing. So status terkini ialah seperti semua sedia maklum, bahawasanya Kabinet telah meluluskan iaitu semua kemasukan pekerja asing haruslah melalui IKLAB. Walau bagaimanapun kita belum dapat laksanakan lagi sebab kita akan berbincang semula dengan Kementerian Sumber Manusia untuk memutamatkan beberapa perkara yang perlu diperhalusi. So sehingga kini kalau ikut yang telah disyorkan oleh CIDB adalah seramai 63,000 orang telah disyorkan
dan sekitar 53,000 telah diluluskan oleh Kementerian Sumber Manusia bagi sektor pembinaan. Bagi yang diuruskan oleh klub cuma dalam 2,000 lebih, bawah daripada 2,599, manakala selebihnya itu diberikan direct kepada company-company atau syarikat-syarikat yang ingin bawa masuk sendirilah. So daripada 53 tu boleh dikatakan 3,000 di bawah klub, 50,000 di majikan lah. Bagi urusan kemasukan bagi klub, kita telah mula masuk sejak 2 minggu yang lepas, dan minggu depan dan seterusnya pekerja-pekerja telah mula masuk dari warga negara Indonesia dan juga Pakistan, dan seterusnya daripada India dan juga warga negara Nepal yang akan masuk. Cuma kekangan di sini ialah tadi macam saya maklumkan, iaitu dari segi nak book the ticket tu that is the cabarannya lah, sebab tak banyak flight sebenarnya. Workers dah ready, cuma nak masuk tu akan ambil sedikit masa lah, kerana kos pun dah berlipat hingga 3 kali ganda. Jadi dan Bangladesh pun kita dah mula buat permohonan. So kita tunggu urusan untuk kemasukan. Ini bagi yang apa yang diuruskan oleh klub dalam lebih kurang 2,599 lah orang. Manakala yang selebihnya itu tertakluk kepada majikan untuk dia menguruskan sendiri. So itu status terkini YB Datuk Seri. Ada wakil daripada KSM. Kalau ada nak update juga. Okey, terima kasih Yang Hormat Datuk Seri Pengurusi dan Ahli Mesyuarat. Jadi untuk makluman ahli mesyuarat, memang dari segi orang kata peranan KSM ni untuk pekerja asing, kita lebih orang kata memberikan kelulusan kota lah. Dari segi kemasukan tu memang macam yang Cik Rafiq mention lah, itu adalah urusan majikan untuk bawa. So isu orang kata kekurangan pekerja bukan saja di sektor pembinaan, kita melibatkan banyak sektor, perkilangan dan sebagainya, pertanian, perdagangan. Isu yang sebenarnya saya rasa itu adalah keputusan majikan lah untuk bawa masuk. Dari segi kelulusan kuota, Kementerian Sumber Manusia tidak ada masalah untuk meluluskan. Dari segi orang kata dia punya kelulusan tu, saya rasa kalau ikut sekarang ni kita bagi dalam masa tempoh 1 hari untuk kita luluskan kelulusan kuota tu. Jadi isu kuota tak timbul. Yang berlaku sekarang ialah dari segi kemasukan, yang mana majikan yang kena orang kata berurusan lah, yang mana melibatkan banyak parti, bukan saja KSM, yang mana peringkat seterusnya ialah di peringkat KDN, biasanya berurusan dengan immigration dan sebagainya dengan negara sumber. Jadi itu proses yang seterusnya. Jadi kalau kata kita pun di orang kata dulu KDN, kita membenarkan sampai 18 bulan lah selepas diluluskan kota untuk majikan masuk. Dalam tempoh 18 bulan itulah bergantung pada majikan lah, sama ada nak masuk segera atau tidak. Itu juga. Okay. Ada soalan tambahan from the industry players in relation to foreign workers dulu? Ada lagi clarification ataupun ada pandangan? MBM, BKBM? Yeah, please. Maybe I'm Oliver from MBM. I think after the much of investigating and negotiation or discussion on the labor, but we really hope that the process can be shortened, simply because the contractor has no recourse when delay comes. We have to face, especially on the private projects, every day is money to us, and the insufficient workers actually putting our operating costs very, very high. We know there are lots of procedure that we have to face and go through, but we really hope that the process can be really cut short. Thanks. All right. Based on Ministry of Human Resource, what are the procedures at the cabinet level? We have discussed. There's no more interview for now, kan? Tak ada lagi, kan? Dia orang mohon tak perlu tunggu interview lagi, kan? Okey, biar saya clarify lah untuk ahli mesyuarat. Proses interview masih berlaku lagi. Cuma sekarang ni kita di pihak KSM, kita pakai kaedah yang digunakan oleh KDN lah, yang lama, yang mana panel-panel dah terdiri daripada agensi kawasan. So in fact kalau dulu 3 bulan yang lalu dibuat oleh KSM sendiri, jawatan kuasa khas. Jadi itu memang ada interview dan tempoh kelulusan itu mengambil masa antara 1 hingga 2 minggu lah. So right now apa yang kita buat ialah tempoh kelulusan tu you interview, hari itu juga you dapat keputusan.
Jadi tak adalah orang kata dari segi kekangan Daripada tarikh permohonan dari tarikh permohonan, maknanya sehingga ke kelulusan berapa lama tempoh? permohonan sekarang melalui online untuk Ya. makluman melalui FWCMS. So kalau kata complete dokumen semua tak ada masalah, kita akan berikan tempoh untuk industri ataupun syarikat di interview dalam tempoh 3 bulan walk in pada syarikat. So proses sebenarnya proses kalau betul-betul dia key in dalam sistem, kalau tidak ada masalah, saya rasa within 1 week dia dah dapat keputusan untuk datang interview. Dia keputusan interview sekarang ni kalau semua everything complete 1 week. No, on the dot. Selepas Terus interview, dapat panggil untuk date fix Yes. date untuk interview. interview datang, kita panggil, dia walk in, dan kita ada hari-hari yang kita telah tetapkan by sector. Contoh kalau CIDB, saya rasa mungkin everyday kot. Everyday ada wakil daripada CIDB sebagai panel, Isnin sampai Jumaat. So company akan walk in, datang, dan selepas interview tak lama, saya ingat 20 minit dia terus dapat result, sama ada diluluskan ataupun tidak. Itu kaedah sekarang. So yes, I think, terima kasih Mr. Actually, all the consensus of the industry, persatuan dipanggil pada hari Isnin lepas. So I'm the one daripada PKBM dan juga Mr. Oliver from MBAM also attending with the Minister of KSM. Ya, kita faham diberi keputusan G1 hingga G3 kepada KLAB, tetapi apakah yang berlaku pada G4 hingga G7? Ini telah pun kita maklumkan kepada Pak Menteri bahawa kita tidak bersetuju secara konsensus untuk memaklumkan bahawa industri pembinaan ini mesti diberi kepada KLAB. Kenapa? Kita tengok sangat terus bahawa FWCM sistem yang ada tu it's not user friendly pun. Not even once key in, have to wait long time. Tunggu lama untuk masukkan ke sistem. And then one interview have to wait long time. Masa panjang nak tunggu. So I rasa di sama masa dah industri pembinaan kita yang G4 hingga G7 ni memang terasa. Pekerja sekarang tak ada. My example, my ahli dekat Pasir Gudang Hospital. What happened now? They are late about 500 staff worker. So they are not moving. By time the KKR kata, okay, you delay, we have to penalty you. So we can't wait anymore. So please stand Datuk Seri. Hari ini saya mohon KKR mesti stand, berilah kuasa kepada KLAB untuk menjalankan pekerja asing. Kita tahu, tengok tadi bila KLAB maklum RM300 je untuk bayaran, bukan bayaran yang beratlah kepada pekerja industri, saya rasa. So saya mengambil kira bahawa ini ialah keputusan utama daripada konsensus lah. And Master Builders, KBM, all the yang lain itu juga, bukan keputusan, Royal, saya kira itu permintaan lah permintaan daripada industri. kita daripada industri. Industri. Nah. I think we hope that kita mengayulah memohon Kementerian Kerja Raya put the stand berkenaan pekerja asing ini tidak boleh diberi kepada agensi lain lah, selain daripada KLAB. Kerana mereka tahu kita ada akta 520 daripada CIDB, 446 kita kena impose. Kalau dia kata kedai mamak, kenapa kalau kita bagi pada KLAB, kenapa tak bagi kedai mamak? No, it's not that. Kalau dekat kedai mamak, dia stand for 3 tahun, dia situ. Kita kontraktor ni 6 bulan kerja untuk pergi plastering, 6 bulan dicabut pergi site lain. Macam mana nak mengurus? So kurangnya enforcement daripada CIDB, kita boleh pantau dia, di mana dia pergi ni. So from there, we easy to catch up whether the progress easily. We cannot obtain that, we just masuk ke pekerja ni dan pergi kepada tempat, then after that kita just dan akhirnya kita kena saman. Understood. Dah Terima dipahami maksudnya. Ya, Presiden PKMM. Okay, YB, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Muhammad Fazil daripada PKM. Setuju dengan apa yang Datuk Azman cakap tadi tu. Cuma saya nak go deeper. The industry players, termasuk all the factories and all that also, doing private and government job, it's a known fact shortage of workers. I ingat shortage of workers ni dia masuk paper, masuk TV dia berbulan-bulan. Tapi duk cerita je baby nak bagi kat KLAB, nak bagi sampai sekarang tak dapat. Let's make a decision
confirm, make decision, yes or no. Tak nak bagi, kita tahu buat cara kita. We know what to do, we are contractors. The problem is, this thing, the implication is, cost of project is going up, is rising. Because the workers is know, so there's a demand. Salary of the workers sekarang ni, maybe, from 80 ringgit per day to 120. They demand. Then, siapa yang dah tender, we the players dah tender project, we cannot do the job anymore. Tambahan lagi bila it's a known fact, no work shortage of workers all over Malaysia. Tapi EOT tak dapat. Tak ada akta dalam JKR, tak ada akta dalam private sector yang kata no workers you can get EOT. Tell us. Kalau boleh buat macam tu tak apalah. No workers we apply for EOT, JKR bagi EOT, private sector pun boleh bagi EOT. Tapi duk asyik ding dong benda ni, we never ends lah. Come on. No. Sorry Abi. Okey, terima kasih. Yes. Rehda. Thank you, YB Menteri. I'm Ho from Raya. Actually, Raya, we are not in the business of getting foreign workers. Tapi, we have many contractors who work for us. Mereka perlu labor. A lot has been said by my fellow colleague, my friends, Oliver, PKBM, and pegawai there. So, it is difficult, actually, the whole situation. Developer come back to Raya and told us we have only 50% workforce on site. So, we cannot generate the rate of work every month. So if we cannot generate the rate of work every month, we cannot contribute to the economy. So it is piling critical at this moment. So as far as CLAP is concerned, Raya also a little bit more, because we are also a board member representative in CLAP. So we are, as far as Raya is concerned, we are in full support to get CLAP. As far as we know, it's a centralized organization whereby they can coordinate. Ada banyak jabatan, JIM lah, JTK, many. So one centralized unit to coordinate the whole thing. And of course, ultimate target is to expedite the whole process. My contractor told me they have waited for 8 months. Lebih soon pun sudah bayar, dah. Then deal with Bangladesh worker. 13,000 kena bayar the workers there because involve agency here, agency there. Indonesia lagi senang, only 3,000 lebih saja, tak perlu agency sini. So very confusing the whole market, YB Menteri. Very very confusing. So we need to put a stop to this. KSM ada nak respon lagi? Okey, saya tak ada apa nak mention lah sebab dia orang lebih faham masalah tu. Cuma saya nak beritahu lah, in fact benda ni berlaku, kita tak boleh pointing finger lah pada siapa yang salah. Saya sebut lah, sebenarnya isu ni yang saya sebut, masing-masing ada peranan masing-masing lah. Government ada dia punya halangan lah kalau nak bagi kuasa pada siapa. Cuma dari pelaksanaan yang orang kata realitinya yang saya mention awal tadi, punca kelewatan tu di pihak kerajaan tidaklah sebesar mana. Tapi saya sebut masukan yang lewat tu sebenarnya bergantung pada majikan. Jadi kalau you kata shortage pada tu, sebenarnya isunya majikan yang tak nak bawa. Kan? Dari segi kelulusan CLAP ke, KSM ke, KDN tak jadi isu. Jadi once kita bagi kelulusan tu sebenarnya, ada setengah tu kita dapati dia sendiri tak nak bawa. Kita dah bagi kelulusan tapi dia sendiri kata dia tak nak bawa sekarang. Kita bagi kelulusan sampai 8 bulan, dia kata dia dah bawa next year. So kalau dia katakan ini kerajaan yang menyebabkan kita, orang kata punca kedatangan tu lewat, jadi saya rasa unfair, YB. Okay. Jadi benda ni kena orang kata teluslah. Jangan salahkan satu pihak sajalah. Bagi kita tak nak lah, kita nak berdialog, nak berbincang dengan baik. Jadi kalau you pointing finger pada somebody yang seorang saja, saya rasa tak berapa adil lah. Okey, tak apa. Hari ni dialog kita nak dengar luahan hati saja. Jangan disimpan dalam hati, dengar. Jadi kita tahu luang. Macam kami pun, kami ada cross ministry kan. Dulu pekerja asing ni dia bawah satu ministry je, KDN. So right now dah split. Bahagian pekerja asing dah
ditempatkan di KSM. So in fact masih lagi kerja-kerja, orang kata separuh tu kerjanya di KDN. Yang saya sebut, bila kelulusan kota diberi, mana proses seterusnya adalah di bawah KDN. So by right sepatutnya KDN lah kata sama-sama orang kata menanggung benda ni. Jadi proses tu kita kena share lah antara KDN dengan KSM. Okey. Jadi Cuma kalau saya dapat potong di situ lah. Dia ada beberapa proses. Satu, permohonan. Jadi bila permohonan, kita kena melihat bahawa apa yang dibangkitkan oleh industri players, permohonan tu kenalah mudah, simple, supaya proses memohon tu mudah. Yang kedua, proses kelulusan. Kalau KSM, tanggungjawab dia ialah untuk meluluskan kuota. Bila kuota dia lulus, dia akan kena pergi ke KDN untuk mendapat kelulusan pula dari segi kemasukan, visa dan sebagainya. Kemudian dah dilulus ialah kemasukan. Jadi sini kita kena pecahkan itu. Jadi kalau kita nak percepatkan, industri players perlu cepat. Jadi macam mana kita nak percepatkan proses permohonan? Sekarang ini berapa lama tempoh daripada hari dia memohon, berapa lama tempoh dia nak dapat kelulusan? Tak kiralah apa proses dalaman kita dari segi permohonan tu, nak panggil interview ke, tak ada interview, tapi there must be certainty. Proses permohonan tu berapa definite ni. Assuming kalau semua complete, kita boleh katakan, misal kata pasport sekarang ni, mohon immediately 24 hours boleh dapat proses. So kita kena ada apa tu lah, tetapkan tempoh sekarang ni. The moment dia mohon, dia boleh dapat tarikh. Kalau perlu interview dalam tempoh berapa hari, dia boleh mesti dapat date untuk interview, for example. Dan kalau dia tak complete form dia, berapa hari pula dia mesti di-notified bahawa form dia tak complete. So itu yang mungkin dikehendaki oleh pihak apalah. So on our side, and government kita ni sepatutnya facilitate. Government is facilitator untuk the whole process. Kita kena cari jalan bagaimana kita nak percepatkan the whole process tu, supaya it is reasonable, internal process kita boleh kita penuhi apa saja kriteria yang perlu ditetapkan. Mungkin hari ini kalau kita dapat capaikan persetujuan itu, mungkin kita dapat setkanlah timing untuk tentukan apa. Boleh tak yang tu? Okey, Wabi, saya take note tentang proses tu, dan kalau betul lah yang disebutkan tadi, saya cadangkan bagi pada kita, dan mungkin saya akan buat satu task force lah untuk kita melihat yang mana kes-kes yang genuine. Sebab saya tak banyak cerita dengar yang ni. Even terbaru ada komplain pasal RTS, projek RTS pasal ni jugalah. So bila kita check sebenarnya, kontraktor sendiri tak apply, tak masuk dalam sistem, dalam FWCMS. So dia bising tak dapat bekerja. So kita kata you sendiri tak masuk lagi dalam sistem, tak mohon, so you bising, you tak dapat kerja. So apa cerita? So ini reality. Termasuk isi. Tak apa, kadang bila new system ni kita kena educate people lah, kena create awareness. So yang penting saya kira the other option could be mungkin yang dipersoalkan tadi ding-dong antara KSM dengan KSM ni, if we can come to agreement, what maybe way forward. Jangan tak nak call it one stop center, takut dia stop di situ, tak bergerak-gerak. Jadi kita buat facilitation center yang facilitate the whole process ni. Tak kira lah kita ni, it has to be the whole government work together. Tak payah lagi ini KSM punya territory, ini KLAP punya territory. Kita kalau dapat, kita nak cari jalan to facilitate the whole process ni. Pasal critical ialah untuk meluluskan. And then of course bila dia lulus, tanggungjawab all the pemohon lah untuk bawa masuk. That one will be another issues yang kita kena discuss dengan Kementerian Pengangkutan and so on. Sebab limitation dari segi transportation, airline tak cukup daripada Bangladesh and so on. That one we may have to strategize lah. All the industry players, apa jumlah pemohon yang dah ada tu tadi, kalau kita dapat combine, maybe kita boleh make arrangement untuk buat charter flight, for example, make charter. So tapi kena combine lah, tengok siapa permohonan yang diluluskan tadi. That could be ada different issue lah.
Now kita nak addresskan permohonan dan kelulusan, termasuk kelulusan up to visa. So any possibilities untuk kita wujudkan apa tak facilitation center yang kita boleh combinekan all the officers yang involved ni dalam satu proses saja. Dapat permohonan kita tengok semua so that kita dapat fast track all the application. Boleh dibawa, dipersetujui tak benda ni dengan KSM? Dan kita kena bincang jugalah dengan KDN apa semua. Ya, semualah. Boleh. Wakil KSM boleh tak bawa balik ke menteri? Sebab saya tak attend dialog dengan menteri tu hari, dia orang ada attend. Okey, Datuk Sri, saya cuba bawa isu ni. You come back lah. Okey, alright. So far pun saya rasa isu yang tadi kita boleh solve lah. Kalau betul you bagi, kita akan buat satu jawatankuasa special untuk tengok apa dia, dan kita bantulah untuk facilitate dan expedite lah permohonan tu. So kalau kata sistem tu slow, whatever yang ada di situ, kita akan try rectify lah isu tu. Sebab benda ni memang baru, sistem tu. Jadi banyak isu lain yang kita nak kena tackle. So tak apa, dengan CLAP pun saya ingat dah ada perbincangan. So dengan KKR pun kita ada. So mungkin ni going on lah, dia punya proses. YB Menteri, I suggest ni contractor punya NGO kena terlibat in this task force. Yes, please. They are the user at the end. Boleh. This is where all the wakil, if you can get all your members, whatever issues in relation to application tu tadi, if you can provide all the apa tu actual apalah problem yang you encounter and so on, so that it can be resolved at that joint committee tu nanti. So you all can be part of it. Betul Datuk Sri, yang paling mudah sebenarnya kita hantar clap je. Kita nak ambil pekerja daripada clap ke apa nak mudah? Kita nak buat kerja. Dia mungkin Datuk Azman, there could be ada some issues in relation to undangan and so on the part of KSM. That one will need to resolve. Walaupun dah dipersetujui di tingkat jawatan kuasa kabinet on foreign workers, but interpretation of certain provision tu mungkin KSM they interpret it differently and so on. That will need to be resolved at that level lah. Sekarang ni dah ada meeting quite between KKR, CLAP dengan KSM. So we're trying to resolve that part. We'll still bring it up dekat kabinet lah. Alright. Ada lagi on foreign workers? Yes. Terima kasih. Boleh. Ya, sila. Terima kasih Datuk Seri. Saya Roslan Bahari daripada Jabatan Tenaga Kerja Sembilan Malaysia. Saya mewakili Ketua Pengarah. Sebenarnya saya nak bangkitkan dua perkara. Yang pertama mungkin tadi saya dah cakap dengan Cik Rafiq, pembentangan tadi ada sedikit orang kata sedikit kesilapan. Itu kesilapan besar atau kecil. Pasal saya takut nanti at the end of the day nanti industri player ingat benda tu belum berlaku. Untuk makluman sebagaimana yang Cik Rafiq kata tadi kan, yang enforcement for this Akta 446 akan bermula pada Januari 2023. Tidak, itu only untuk pindaan akta kerja 1995. Jadi maknanya ini memang dah since 2020 Akta 446 tu dah berlaku. Okey, saya harap industri player tahulah mana bukan mana anti 2023. That's number one. Dan kedua, yang untuk makluman Datuk Seri, sebenarnya engagement telah dibuat beberapa kali dengan industri player, especially for MBF baru-baru ni dengan sektor pembinaan. Jadi saya rasa memang banyak isu-isu telah dibangkitkan dan kita pun take note. Tetapi hanya satu saja perkara yang ingin saya maklum kepada yang berbahagia Datuk Seri. Sebenarnya kita ada mesyuarat secara tertutup dengan agensi kawaselia dan juga pelulus, termasuk KKR, JIM, lepas tu di CIDB dan CLAP. As far as we concern, JTKSM di bawah KSM try our level best sebenarnya nak membantu, nak mempercepatkan, to speed up untuk pengajian pengambilan permohonan pekerja asing. Jadi sebenarnya dalam perbincangan tertutup tu kita pun tak boleh nak reveal to everybody. Tetapi saya harap yang SUB KKR telah maklum pada yang berbahagia Datuk KSU lah. Jadi sebenarnya kita telah our concern ialah sekarang ni
Kita tak just simply kita serah pada Clap bulat-bulat. Kita tak nak after this ada risiko-risiko yang akan diterima oleh Clap. Especially untuk makluman Datuk Seri, apabila Clap katalah dia akan take over everything, maknanya dia mesti menjadi seorang majikan. Bila menjadi majikan, maknanya dia have to, orang kata kena bersedialah. Maknanya sekiranya ada apa-apa berlaku macam kata pendakwaan, untuk makluman Datuk Seri, based on my experience dekat field, kalau saya turun buat inspection, nothing less. Kalau kita lelap mata baling batu, mesti ada satu kesalahan di bawah Akta 446. Jadi sekarang ni perbincangan kita masih in progress, Datuk Seri. Bersama jadi Clap, kita dah bagi cadangan. Jadi hari tu KKR pun ada. Maknanya sama ada they are prepared to be majikan. Jadi saya harap perkara ini kalau dapat respon yang segera daripada KKR. Jadi saya rasa tidak ada masalah untuk Clap, maknanya handle from G1 to G7. Jadi itu saja daripada saya, Datuk Seri. Terima kasih. It is yang saya katakan tadi lah, is a question about interpretation. Kalau dekat KSM, because KSM also looking at meletakkan Malaysia supaya negara kita tidak dikira negara yang termasuk dalam what you call human trafficking. Because we are rated as human trafficking countries as far as the world is concerned. So that's why dia perkenalkan Akta 446. And Akta 446, and then on employment, it has to be the employers yang mesti ambil dan employ. So they cannot outsource. So KSM, that is the limitation. They cannot outsource to anybody to do to engage ataupun to employ workers. It has to be the employers yang mesti wakil. So the issue now is Clap akan termasuk dalam kategori nak jadi employers ataupun nak jadi agent. So that is the issues need to be resolved now. That the legal technicalities. If you ask me, my suggestion to KSM is, can you delegate the power of KSM kepada Clap? So that is the other option yang kita kena resolve juga, whether boleh, permissible under the law ataupun tidak. So sebab nature of employment under construction is different from other sectors. Because construction dia macam manufacturing, dia orang bekerja mungkin lama terus di situ. So that's why they can have apa. Whereas construction workers, some are only 6 months, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bergantung dengan trade dia. So these are the issues faced by the construction industry. Dia nak meet up, nak buat apa semua. That's why finally they suggested, why not Clap take that responsibility untuk sediakan to meet the requirement of housing the workers ni, iaitu dengan adanya labour quarters. Sebab dia nak ambil orang 6 bulan to invest labour quarters, mahal nak buat. So the only way out could be the government will provide that facility, so that dia nanti the exchange of workers tu akan diambil daripada sini. Dia akan berpusing di sini lah. Habis 6 bulan dia hantar balik kat Clap, then orang lain ambil. That is the intention of the industry, right? So that the cost of doing business tu akan lebih kompetitif as far as construction industry is concerned. So hopefully the tingkat KSM also look into that perspective. Nature of business of setiap sectors ni mungkin berlainan. Peladangan lain, apa lain, mungkin sana. Cuma construction industry dia lain sikit lah from other sectors. So mungkin you bincang balik, tengok is there any possibilities the delegation of power tu boleh ke tidak dibuat. Jadi dia yang akan memainkan peranan submission, tapi kelulusan tu dia hantar ke apa semua, but dia orang jadi whatever compliance yang perlu. So Clap yang akan memainkan peranan untuk enforce whatever provision of the law as far as KSM is concerned. Tu tolong bawa balik dengan apalah your top management lah, pertimbangkannya tu. It's not about Clap menjadi employers ataupun jadi agent. It is memainkan peranan KSM only for construction sector saja. Kalau tak boleh, cakap tak boleh lah, then we go for the normal process lah. That's clear as far as the industry players is concerned. Agree, YB. Boleh cakap tak boleh? Ya, setuju Saya rasa Clap dah buat benda ni lama dah. Bukan dia tak ada pengalaman. Dia ada pengalaman. And I think the contractors and the industry players happy with what Clap is doing.
Jadi dia dah tahu dah Akta 446 ni semua ni dah bukan implemented. Now implemented already at site. All these akta they be implemented, extra cost to the contractors and developers. You Tapi- must understand cost. Dia orang pun ada limitation juga. Let kita resolve benda ni lah. Meantime, siapa nak apply direct, apply direct dengan KSM while we resolve all these nitty-gritties between interpretation ni. Back to square one, maybe. Ah. Ding dong balik. Yalah. Buat urus dia baik. Terima kasih JKR panggil juga. KSM tak panggil kita pun. Tak apa, jangan. Hari ni bukan tujuan. YB saya rasa Tak apa. kena betul kan. Kita ada panggil engagement berkali-kali. Tapi tu yang saya katakan tadi, ada yang mungkin datang, ada tidak. Ya, Tapi ya. quite Tak surprise apa. dengar bila apa ni pihak kata kita tak jemput. Tak apa. Today is not about blaming. No blaming game, please. Kita nak find solution today. Alright? Can we resolve along that line? Satu, whether we can have a facilitation center to resolve all the application. Kedua, kalau coming in transportation is an issue, so we need to work with the industry players, whether possible or not, kita facilitate in term of chartering flight so that boleh bawa yang dah dilulus tu di peringkat negeri, yang supply workers ni boleh bawa masuk secara apa, we can bring them apa semua. YB Okey. Datuk Seri kalau minta permohonan, minta belahisan KSM lah. Kalau boleh tak kita ada target date supaya kita tak terkira-kira when is our target date to selesaikan benda ni. At least kita tak mencari-cari formula tersebut. Maybe 1 month from now ke 2 months from now, 3 months from now. Kalau the officer setuju dengan cadangan saya nak bawa ke kabinet besok, nak cadangkan kepada kabinet the facilitation center. Datuk Seri, boleh saya tambah sikit. Ah. Sebenarnya dalam perbincangan yang terkini, tak silap saya, that was last week. Kita sebenarnya menunggu kata jawapan keputusan daripada wakil KKR sendiri. If I'm not mistaken, SUB KKR Puan Halimah. Jadi whether Hamdia. Hamdia. Jadi sebenarnya still in progress. Betul. Yang dibawa oleh KSM dua, sebagai employers ataupun sebagai agent. Yang saya katakan tadi, satu lagi cadangan ialah sebagai delegation of power. Kita memainkan peranan apa? Only on apa? Itu yang nak dibawakan cadangan tu pada Menteri KSM lah. Setuju ke tak setuju? Kalau tak setuju, besok kita resolve lah. Tak ada, so we go back, serahkan balik semua permohonan tu pada KSM je lah. Tak payah kita go back to the old process. Tak payah clap involved pun tak apa. Alright? But kena find ways how to facilitate and fast track the whole process lah. Simple Itu to saja. see. Keikhlasan. Dia want go or no go. That's it. Alright? No go or go. Go or no go. That's it. Okay, kita Datuk Seri Menteri, boleh saya tambah sikit je tak? Sebab saya okay, salih Aisyah. daripada Presiden Pertubuhan Arkitek Malaysia, mungkin mewakili semua konsultan lah di sini, engineer dan QS dan semua konsultan terlibat. Mungkin banyak ingat isu pekerja ni hanya pada kontraktor, tapi sebenarnya dia punya knock on effect tu pada semua industri. Kami juga, sebab bila productivity on site very low, kami perlu maintain full professional staff to maintain project. Dan kalau project tu drag lagi lama, memang a lot of our members eating into your pocket lah. Yeah, exactly, very much so. A lot of our members reserve nak habis dah. Yeah, So I jadi minta banyak-banyak lah yang percepatkan hal ni. Thank you so much. Sebab bila saya kata in construction sectors ni melibatkan the whole value chain lah. Yeah. Alright. So the next issue is on. Bagi Datuk Seri boleh saya komen sikit since Datuk Seri sebut pasal MOT tadi. Yes, in our ministry, YB Menteri cadangkan minta kita explore transportation to transport all the foreign workers lah. So kita nak explore. So YB Menteri cadangkan kita explore kapal untuk bawa daripada negara asal. Cuma kita dah rujuk pada JLM, buat masa ni temakan kita tidak ada kapal yang sesuai. Dia kapal haji dulu dah tak ada. Yang ada cruise. Cruise ni isu dia tu lah 45,000 lah kos dia. Jadi kita tak nak lah tumpang kapal kargo lah. Jadi human trafficking pula. So untuk yang mas okey, kita boleh bincang. Cuma mas kata dia akan one way, dia akan kosong. Yang tu kalau industri boleh absorb, dan kita akan boleh bantu clap lah.
untuk bawa masuk tu, sebab dia akan, kalau charter ni one way akan kosong. Tak apalah, yang tadi proses tadi selesaikan dulu, and then kalau dah lulus nak isu transport, sebab kalau flight pun dia tak banyak, 300. Sebab YB Menteri ada sebut beribu kita nak masuk. Tapi yang lulus tadi dah ada 50,000 sebenarnya, belum dia bawa masuk. 50,000 yang dah lulus. Kita nak explore tu, kapal tu, cuba kapal tak ada yang sesuai. Unless kalau industri boleh cari kapal yang sesuai, and then JLM akan bantu untuk berikan kelulusan. So betul kan? KSM ada yang untuk construction dah 50,000 yang ada dah lulus kan, belum dapat dibawa masuk kan. So that one we need to address tu lah. Yang 50,000 dah lulus tu mengapa tak dibawa masuk? Is it because employer tak mampu nak bawa masuk, ataupun is it because issue di tempat negara pembekal, ataupun apa? So we need to address that issue jugalah. So that one I think persatuan will have to play that role lah untuk ni. Kalau you can share information dengan wakil-wakil persatuan ni, then they know siapa applicants yang dah dilulus within members dia orang and so on, so that we can find ways how to help and assist lah, so that we can come up with proposal how to bring them back. Bukan bring them back lah, how to bring them in. Okay. Alright. Now on the next soalan ni, harga. So Dosem ada? Wakil daripada Dosem ada tak? Tak ada? Tak ada? Dosem tak ada. So anybody CIDB, any views on harga barang? What is the latest status, ataupun any feedback daripada industry players? Is barang dah stabilize ataupun mana lagi? Ya? Sebagaimana sedia maklum, CIDB memang monitor the price of materials, dan kita dapati bahawa misalnya besi yang dulu komplain kata harga meningkat tu, dia telah mencapai tahap maksima pada bulan Mac 2022 pada kadar 3,810 per tan. Tapi sekarang ni dia sampai bulan September ni dia dah turun ke 2,000. Dia dah turun ke 2,962. Maknanya still dah turun sekarang ni, tapi still higher than the level before COVID lah. Dan seterusnya macam kita tengok other material yang ada kenaikan, bitumen pun dah, walaupun dia naik tapi dia dah stable sekarang ni at the rate of 2,865 per tan. Dan bahan-bahan lain semua nampak dah stable, dah tak ada yang menurun sikit, ada yang stable, memang tak berubah lah. So makna kenaikan harga barang ni dah stabilize. Cuma orang-orang yang masuk tender sebelum dulu tu memang suffer lah. Tetapi yang mana yang masuk kemudian ni, dia based on the new price ni, dia okay lah, dia because of the stability of the price. Cuma yang masih lagi, ini harga yang kita monitor ni adalah harga pukal. Kalau harga yang kontraktor kecil pergi beli kat hardware tu lebih mahal daripada kadar yang kita quote di sini lah. Sebab satu, dia beli pada kadar harga yang pada kuantiti yang kecil, dan yang keduanya dia selalunya kontraktor kecil akan minta payment terms yang panjang. Jadi selalunya hardware akan kenakan interest yang tinggi lah. Itu dia punya isu. Okay. Respon ataupun ada tambahan daripada industry players? Harga barang ni depend on the volume that you order lah. Yeah. If the volume is big, then dapat murah sikit lah. Murah sikit. Kalau kredit bagus, lagi bagus lah kan. Kalau you pay bayar cash lagi murah lah. Much cheaper. Orang kaya boleh lah beli cash. Projek besar tak boleh. Projek besar, orang beli cash, orang bodoh. Tak apa, zaman sekarang cashless. Tak perlu cash. Apa yang kita dapati setelah BOP dibayar semua tu, for 15 items sebenarnya we are all very happy ya. We stable. Tapi macam saya katakan tadi, we make a decision juga. Kita minta UOT dimeneruskan tentang pekerja asing tak dapat ni. Semua orang suffer. Cost pun naik. Projek private pun tak consider. Kita boleh masuk lah paper no workers.
We know Tak apa, no workers dah resolve. Tak payah cakap workers lagi. Sekarang ni harga barang. Kita biasa baik JKR lah, Ya. bagilah projek-projek JKR, UOT, tak ada worker. Itu aja. Yang tu nanti Datuk Reza pertimbangkan. Because really berkenaan Okay, dengan other services, not only yang premier, it's talking about other services, for example, mechanical, electrical item, furnished product, for example, hospital equipment, OT table, medical equipment, all these things, the price may mungkin because of currency, but now still lagi on the high side lah. You can say this is because of menyumbang about 60% of project, for example, hospital lah. So this is satu benda yang akan menakutkan kontraktor yang terlibat dalam specialist kontraktor, because they are coming after 70%, for example, but they are pricing now, another 2 years to go. So bayangkan the price still there. So I don't know whether they can sustain or not lah. Another 2 years to go. Yeah. Kalau projek tu main cost slow, like what? Isu pekerja ni, for example, dia akan lagi panjang masa. But now kontraktor dia kena order sekarang to make sure they get the support from the manufacturer. Okay, we'll take note of that. Yes, Tan Sri? Dr. Sri, I think something Dr. Asri has missed, the cement is still not dropped, and then if you involve equipment import, if you use a USD, actually the increase is quite a lot, from the 330 and now it's 470. So that factor I think JKR have to consider, and I also need to add just on the labor issue. Probably Kementerian have to put in as a gazette for everybody for the EOT, because people like us, we have a property developer under radar. The SMP is it's not easy to ask for EOT under KPKT. So all this is a national issue. Wabi? Yes. Oliver. Actually, VOP and delay and all these things, for those who are doing private job, has not enjoyed anything at all. And we are facing the music when time comes. So, wonder whether YP can influence, setting guidelines, especially when the 829 is expired, about in 2 weeks' time. So far, I think government sector has granting 6-month EOT and early release of retention money. At least the private side needs some guideline how to assess the application of time rather than leaving to us and the developer to fight. I think we are trying to avoid this. It's a long, painful journey. Do you have any suggestion or mechanism how we can address that so that we can bring it up, in what way government can assist and so on? We always want to discuss and mediate, but when you come to mediate, it's a non-binding issue. So if you don't mediate, you have to go to arbitrate. So that is the painful thing. Yeah. So how to buy the mediation, how to buy the agreement, probably ministry can give some guidelines. We don't have that power to do that, unless this is where I'm thinking of, if there's interaction between developers, contractors and so on, come up with the proposal so that we can include, including if we need to do or include it in the act, for example, so we can do that. But there must be a mechanism. The proposal must come from the industry players. From government sector, I think it's quite easy for us to determine, because that is within our control. But when it comes to business, it has to be business to business. And then if you want to regulate it, then we can facilitate to introduce it as laws or as whatever it is. That I can bring it up. Yes, FMM. Yeah. Yeah. Morning, YB.
I'm representing FMM. I'm Danny Ng, but regarding the price, I'm speaking on my company. Okay, I'm from MPS Fiberman. We specialize in erosion control and geosynthetics. I'd like to inform that, in fact, what we are selling, the price what you're selling, is much below the pre-pandemic. So yeah, it's much below. If you look at the geotextile and why? Because now we're facing a lot of competition from overseas, and also now in this industry, because now the industry, especially construction, is not really sexy. So everybody is talking about more as a manufacturer. We're talking about survival rather than making good profit. So in this industry, even though it's a crowded and small, but we are fighting each other. So meaning, actually the price is going down. Yeah. Especially like geotextile, high strength for all the wood construction. Our price, if I compare pre-pandemic until now, the present price is about 10 to 20% lower. Yeah. Because the price of raw material go down, actually went up. Okay, but we have to survive, So we are competing very, very, very low, because this industry, manufacturing is very, very, very challenging. Yeah. Thank you. Yes. Dr. Sri, what FMM mentioned here, I think very true for certain construction materials, but the essential construction materials are high, certainly like steel bar, concrete, cement, aggregates, and of course labor. Wow. We have found out that the element of cartel and monopoly are there, especially those materials supplied by probably 2 or 3 suppliers in the country. So perhaps the government can look into it. Of course, there's Suruhanjaya, NT, persaingan and all those. So yeah, can look into that and see whether there's any element and see how to overcome. Of course, those imported items like machinery parts and all that, the US dollar. But there's also element of, the compliance cost. Now, for property developer, I think contractors also know that the compliance cost is getting high, especially on the technical matter. Say, for example, let's look at JKR or KKR. Developers come and feedback to radar. That particular development, we have built a big interchange, cost 100 over million. But JKR still want to upgrade the road and involve acquisition of land and all that nearby and cost 60, 70 million. So these are costs that add to the project cost of the development. So the compliance cost, I cadangkan, JKR also look into that, see whether any middle path we can adopt to have a win-win, not win-lose situation. Because developers are responding to the call of the government to do more affordably priced property. And affordably priced property now, inflationary pressure, tak cukup pekerja, so all this bercanggah dengan the whole objective of the government, and compliance costs also coming up. That is the thing which the development industry is facing. Labor is a big issue because since we talk about it, but the rising cost of labor costs the additional cost in construction. Thank you. I'll take note of that. But can I just support? I think a lot of problem is that sometimes in KKR project, there is specification for certain materials which are, of certain brand imported, So sometimes the contractors might not be able to get approval for substitution or alternative. That will actually bring up the price. There are these are instances that certain preferred brand or certain specification has to be met. But we are local manufacturer. If the KKR can support more local buy Malaysian product, we can offer the same quality. I think that will help the contractor to reduce the price. Okay, maybe that Dato' Reza, you want to respond from JKR?
Okey, Hormat Datuk Seri, tuan-tuan dan puan-puan. First of all, komen tadi dah daripada IT from Radar lah mengatakan some requirement by JKR to actually upgrade the existing road dan sebagainya. Of course, sebahagian daripada development yang mana melibatkan pembangunan luas yang besar, bilangan unit yang banyak sebagainya, normally we impose TIA lah, for example lah, traffic impact assessment ataupun road safety audit. So ada kalanya kita terpaksa juga letakkan syarat untuk menaik taraf ataupun menambah baik jalan-jalan sedia ada. Itu secara amnya untuk memberi keselesaan kepada pengguna jalan raya lah. If you don't do that, then kita concern lah jalan-jalan akan menjadi kesesakan dan sebagainya, dan akan meningkatkan tahap dan menjejaskan keselamatan pengguna jalan raya. So sometimes we really don't have that much choice lah. Kita terpaksa impose some of it untuk jalan-jalan sedia ada dinaik taraf. Because considering we are bringing new development to an area, and there will be more traffic on the road dan sebagainya lah. Kemudian seterusnya saya komen daripada tuan from FMM. Normally in our design or in spec we always state all equivalents. We cannot just put one brand. It's always this brand or equivalent. Cuma sometimes of course lah pihak berkenaan whether perunding or connector they have to prove lah bahawa alternative material is equivalent to what we are proposing. Itu pun more or less on faktor keselamatan dan juga keperluan daripada kita punya pelanggan lah. But we can always discuss this over lah, tuan-tuan dan puan-puan. If there is a difficulty in getting approval, bahagian dan sebagainya, we can try to find a win-win situation lah, supaya klien kita pun tidak will be happy dan kita pun tak ada apa-apa isu dari segi kita. Kalau boleh kita tak nak adjust harga, because one we look for additional or different type of specification, we have to adjust the price. Itu yang kalau boleh kita tak nak lah. We want to maintain the price as much as we can. Itu saja. So itu secara am lah komen saya. Terima kasih. New material, material local, preferred material versus import material. What are the procedures for them to register untuk dapatkan kelulusan supaya item-item yang apa tu boleh diregister, test, kemudian diregister as produk yang boleh diterima pakai di JKR? Mengenai material yang baru lah, maybe in terms of whether it's civil product or even mechanical or electrical. So dalam jabatan JKR kita ada a list of approved material. For example, kalau jalan kita ada JMAL, which is ARMAL road Road Malaysia Approved List. Kalau electrical kita ada IMAL dan sebagainya lah. So proses tu to apply, for example untuk ARMAL, you can always masuk kita punya webpage, there is a form lah where you have to submit. And kita ada committee lah untuk melihat kalau that product, new product, comply to some local or international standard, dia tak ada isu sebenarnya. We can always give it a good approval lah. Cuma isunya kalau bahan binaan yang baru tu melibatkan satu teknologi yang baru yang belum ada spesifikasi, whether dalam negara ataupun di luar negara, that we have to do some basic testing. Normally kita buat dekat Create. For example, recently ada satu produk yang dia kata it can glow in the dark. Itu claim lah. But we have sent it to Create where we will actually do some testing lah to make sure even though it glow in the dark, tapi it must sustain lah at least 8 hours. Kita tak nak just glow for 2 hours. So ada beberapa kategori yang berkenaan dan kita ada jawatan kuasa. Also dalam jawatan kuasa kita inclusive representative for LLM dan sebagainya, so that we can actually safely use that product in the market. But if you have any some orang kata pressing issue atau sebagainya, we can always see me or my officer. We can try to facilitate your application lah, especially if it's totally new product with no specification locally or overseas lah. Itu kita akan tolong lah Datuk Seri Pengerusi. Our list, we have gone through the jawatan and we have been. I'm speaking on my company first. Okay, approved list, under the category that we do. Okay, so but then like I say, sometimes certain contractors they went in for job. Same material, even we are under the approved list. The perunding might not accept. They still insist the brand, that they want. So this is the thing that will affect the contractors, their margin. Let's say if you're going to sell one, then they have to sell at 2, then the price they will suffer. But normally policy-wise, if a JKR contract, there's no brand stated. It is based on a specification of products. It is not based on brand.
Yeah, generally it's like that, but Yeah. what I'm saying, there's certain projects, is happening. So, since this is a dialogue that we can voice out our, concern, so probably maybe, we are able to do. I mean, for example, that YB, okay, just to cite, since we are from Sarawak, okay, let's say the Pembunio Highway. When the first Pembunio Highway was incepted, there's only one brand of product accepted only. We have to fight for 3 years, to prove everywhere and to make sure that we give equivalent or better, to be accepted after 3 years, because the supplier for this product, for this Pembunio Highway is so big, they cannot deliver already. They are selling at so much high price, the contractor have to pay, but still cannot deliver. Only then we are accepted. So, and the other thing is that sometimes JKR or KKR, they will say that all product need to be Sirim approved. Okay, especially in geosynthetic, Sirim might not have the facilities to do. So therefore, for us as a manufacturer, we have to set up our own lab to get it ISO 17025 accepted and SAMM. So sometimes Sirim might have to come to our lab to do witnessing tests, to get the thing approved, because we cannot send to Sirim. Sirim don't have the facility. But in JKR, they say must be Sirim. That is also a challenge. All right, we'll take note of that as a matter of policy and so on. So we'll take note of all your observations, and so JKR will take note and take action. Yeah. All right, ada lagi? Yes. Good From afternoon. Rizam kan? Ya, saya Daina daripada RISM. Ya, you ada soalan di sini. Yeah, since we are talking about construction cost, YD, I would like to inform the meeting today that construction cost is actually in Malaysia it lacks access for the public to get published construction cost. So published construction cost is important for us for benchmarking and also for variation of price, etc. As mentioned by Tuan Surveyor Farin just now, CIDB and RISM have set up BCISM, which is a cost center for the industry. The subscription for BCISM has gone actually beyond the local construction industry players. However, it lacks construction costs from the government side. So the cost that we are getting are from the private sector. So we hope that we seek that the government will support to collaborate to share the construction cost from the government projects, so that it will be a more centralized center, and that it will be more transparent and benefit for our members and our public. Yeah, we receive your questions, and on that, actually, starting from next year, they'll be setting up of National Construction Data Center, which include the construction sectors punya ni lah, pricing and so on will be in there. So that will be initiated by Kementerian Kerja Raya lah. Okay, we can work closely with Reserve on that. Okay, all right. Can we move on? Any more issues related to bahan-bahan material? So we have covered number 1, the price, number 2, registration, and to give priority to local products, which is of equivalent standard. So that one, I think, is a dasar already. Cuma implementation that we need to improve lah. So JKR will take note on that, how to improve and make sure that it is being implemented local first. Okay, Tazman. Okay, I think I agree dengan FMM. I'm also dalam industri penghilangan, Putra actually. So Cabinet GP ada kat sini, ada wakil Cabinet GP. I want to raise the matter also lah. So ada ahli-ahli kita di dalam penghilangan, for example yang buat kabel elektrik, even masuk projek JKR, dia kata apabila perubahan harga dan sebagainya, mereka tak dapat apa membuat penukaran tu, kerana spek yang telah digunakan merupakan spek daripada, for example, amat kabel daripada luar negara. Apabila kos meningkat, mereka cuba propose
kita tak diberi cadangan tu kerana tidak memenuhi spesifikasi seperti mana kontrak yang telah dipersetujui. Dan of course, the kabel yang ada tu sebenarnya ada siring. Dan kalau nak juga dia kata okay, you kena buat reduction price. So kontraktor dah terbeban actually. So dengan price, dia kenaikan harga. So bila buat proposal, you mesti turunkan harga. Perkhidmatan daripada kerajaan. Itu yang agak merusingkan kontraktor. So on this matter, saya harap Menteri produk tempatan belilah barangan buatan Malaysia kita harus tekankan dalam pembinaan. Banyak produk-produk putra yang ada dalam pasaran, not only silver metal, even M&E, aircon also, dan pumping system now also. I think a lot of, but we do hope that JKR will support produk tempatan ni, kerana inilah benda yang boleh kita menaikkan on our physical. If I can suggest, all the manufacturers can have a special session dengan JKR to look into all this matter, including what are the processes, and in particular standard specification, it has to be equivalent. Sebab macam mana kita nak bagi keutamaan pada products from the local industry kita lah. Okay. And Dr. Reza, if we can initiate that lah, call FMM, Persatuan Pengilang and so on. Alright. Okay. Ada lagi? Kalau tak ada, we move on. Ecovest, there's one question by Tan Sri on private-public partnership. So can bahagian penswastaan, pembangunan penswastaan respon? Siapa? Dato' Zahrul. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri. Berkaitan dengan projek PPP, memang kerajaan menggalakkan penglibatan daripada pihak swasta dalam pelaksanaan projek-projek berimpak tinggi, terutama kerjasama antara swasta dan kerajaan. Kalau di KKR, kebanyakan projek yang terlibat ni adalah projek lebuh raya. Betul. Dan kita sedia maklum, pelaksanaan projek PPP ni bukan sebagaimana projek konvensional JKR yang dia punya risiko dia adalah lebih besar. Jadi tadbir urus telah pun dibuat ataupun kita telah pun sediakan satu SOP untuk memastikan semua projek-projek yang dicadangkan oleh pihak swasta ni memenuhi kriteria dan parameter yang di-set oleh kerajaan. Dia nak mengelakkan supaya berlaku projek-projek yang gagal dilaksanakan dan at the end kerajaan terpaksa selamatkan. Ini kita telah wujudkan dan dengan kerjasama UKAS, Unit Kerjasama Awam Swasta JPM, mereka telah benarkan untuk KKR sendiri wujudkan satu jawatan kuasa untuk filter ataupun menyaring permohonan daripada pihak-pihak swasta bagi projek-projek PPP ini. Yang ini yang kita telah wujudkan sejak 2 tahun yang lalu, jawatan kuasa penswastaan, di mana semua permohonan oleh pihak swasta bagi projek-projek lebuh raya betul akan dibawa di sini dan kita akan bincang, filter dan dapatkan ulasan daripada respektif agensi. Dan kemudian kalau okey, kita akan bawa ke UKAS, dan UKAS adalah autoriti yang akan meneliti dengan lebih lanjut sama ada kemampuan syarikat ini telah pun mencapai dari segi kewangan dan teknikal dan boleh dibawa ke kabinet untuk kelulusan prinsip. Dan selepas dapat kelulusan prinsip pun ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh pihak swasta yang berkenaan sebelum perjanjian boleh dimuktamadkan. Jadi proses dia agak rumit berbanding dengan projek-projek JKR, projek-projek konvensional. Tetapi apa yang kita nak maklumkan, semua syarat-syarat di dalam perjanjian, sama ada perjanjian konsesi ataupun perjanjian kontrak jangka panjang, ini sebenarnya telah pun dilihat ataupun disemak oleh komiti yang diustiakan oleh Jabatan Peguam Negara. Jadi kita tertakluk di pihak kerajaan, tertakluk pada nasihat dan juga keputusan oleh Jabatan Peguam Negara. Kita akan cadangkan sebagaimana apa yang telah disahkan sebelum kita tanda tangan perjanjian. Jadi Yang Berhormat Datuk Seri, untuk projek PPP ni tempoh masa ni memang agak panjang lah, daripada tempoh mula cadangan sehingga ke perjanjian ditandatangan tu boleh jadi lebih daripada 2 tahun.
Jadi yang ini yang kebanyakan pemain industri, khususnya yang dalam industri lebuh raya ni, ada salah faham ataupun misunderstanding. Tempoh masa kelulusan untuk projek-projek pensuasaan tol ni, dia akan melalui proses-proses yang kita telah set ataupun kita telah tentukan. Jadi kita memang galakkanlah Yang Berhormat pemain-pemain industri, khususnya yang ada kemampuan dan pengalaman untuk melibatkan diri dalam projek-projek PPP, tetapi perlu mematuhi syarat-syarat dan juga parameter yang ditentukan oleh pihak kerajaan. Terima kasih. Okay, thank you, Dr. Dialog. We thank you your support. That means PPP is still relevant. Kerajaan still menggalakkan. Tapi our key issue here, from the day when I involved in this industry about 20-30 years, dulu memang ada government assistance, soft loan ke, Raya ke, the land acquisition assistance. Last time also the support, sorry lah, maybe talk about politics, bond issue and all this are easier to launch. But now musim hujan, kerajaan ambil balik payung, so no government assistance. It make our industry, we cannot see our future. So that is something I thought on behalf of all the industry players to appeal to kerajaan, especially EPU ke, UKAS ke, or MOF. They should go back to the government assistance, because I think lately we see the new bond has been issued. The taker is very little. So that seriously government has concern. Whoever no experience contractor have proposed, they say they can, but actually it cannot raise a fund. And this is very good for the country, especially a lot of consultants I see here, or some of my consultants here. They are looking for the future job. We are driving force. So we hope that, I always tell YB Menteri, PPP is a public and a private. We are partner. Don't push us outside the fence. Then we're going to mati ke laparan. Okay, thank you. So right. That is our appeal, our industry appeal. Okay. We'll take note of that and we'll bring it up for discussion again with UKAS and also with Kementerian Kewangan on that matter. What will be the future direction? Right now, government pun tak tahu duduk di dalam atau duduk di luar. So I'm not sure siapa kena push. Maybe one more. I always want to quote example. They say you want to do one infrastructure with a government DE, you need to spend 100 billion. But with the private sector, we come out 20%, we take the loan, a user pay. So that it can generate the economy. Our Plus Highway is a typical example. How the country go, the economy spin over. Yes, agree. All right. Maybe I think sikit je, on our industry, I think this is the big chunk for the biggest industry. The one thing is about our request is, kalau boleh, masukkan the clause cut-off policy lah. Not only that the biggest contractor yang boleh cari makan, semua contractor G1 sampai G4. Come out policy. Carve out is still a policy for apalah, the mega project. The mega project, okay. Masukkan. Memang ada, yang tu memang ada provision dalam. Yang bagi Tan Sri je, yang lain tak bagi. Pandai. Dan apa projek lebih dari Tan Sri tu. Alright. The other question daripada Cement, Concrete and Cement Association ni berhubung kait dengan jalan. Kita ada dasar 5% of jalan mesti menggunakan konkrit. So dia mohon maklum balas daripada bahagian perancang jalan. Adakah ini dilaksanakan? Kalau tak dilaksanakan, mengapa? Betul? Ada pakai konkrit? Okay. Betul lah, itu soalannya kan? So bahagian apa, BPJ boleh jawab? Siapa nak jawab ni? Okay. Yang bagi Datuk Seri, saya cuba jawab lah. Okay. Cuba jawab, mesti kena jawab. Okay. Mungkin timbalan TKP boleh bantu saya lah. Okay, di peringkat kementerian sebenarnya kita ada banyak kajian yang kita laksanakan bersama dengan Kerja lah.
untuk menentukan kaedah-kaedah terbarulah bagi pelaksanaan untuk premium dan sebagainya. Dan saya rasa di JK sendiri pun kita dah implement beberapa projek-projek pilot yang kita telah guna pakai produk-produk ni. Cuma nak kata certain percentage yang kita wajib implementation tu, saya rasa mungkin yet be implemented lah. Tapi we are going forward untuk menggunakan pakai kaedah-kaedah baru yang daripada segi mudah maintain, tempoh jangka panjang yang lebih lama untuk mengelakkan daripada further maintenance lah. Okey, itu saja yang lebih. Ada tambahan soalan? Tuan YB jadi kami daripada CNC cuma nak highlight I think latest development. Saya kita baru gazetted section 5 concrete pavement, which sebelum ni kita tak ada lagi. And kami harap KKR dapat bantu the industry lah, especially the cement industry, to promote more concrete road dekat Malaysia ni. That's number one, because in this new specification, rather than you only have one option before this, bila you buat concrete pavement, more or less selalunya orang go for reinforced pavement, CRCP, continuously reinforced pavement, but now there's more options in the specifications. Yeah, we'll take note of that. In fact, the pilot project dekat lingkaran tengah utama, CSR lah, dulu dipanggil CSR, Central Spine Road, memang ada one stretch gunakan I think kadang jalan maintenance wise, I think which is long term cheaper. The only challenge concrete road is price. So the cost will be the capital outlay tu tinggi sikit lah banding dengan conventional. So that will be challenge. Kalau you dapat bawakan simen itu harga, ramai yang happy nak guna tu. Tu that's why it's a perception lah, actually concrete pavement is expensive. Bila kita buat jalan macam Sukir all the way highway pakai jambatan, tak ada pula ada issues on the cost. So I think another thing, when we talk about cement price, everybody bila kita cakap pasal concrete road aja, we're talking about cement harga tinggi. But actually the cement price itself dekat dalam concrete pavement tu, it doesn't cost even 12% of the total cost of the construction. So I don't think cement actually is menjadi, harga cement tu menjadi big factor dekat dalam ni. But another thing, Tok Sri, because of there is so many advancement on concrete now and concrete pavement technology now, where you didn't even have to use fully reinforced concrete, where I think one of the biggest or the highest cost for concrete pavement is reinforcement. So now we can use just plain concrete pavement, where I think even the Japanese is doing this, the Thailand, the Indonesian, they are not using any reinforcement on their concrete. Okay, that one in fact Thailand pun the base dia pun guna concrete and so on. Which is in long run cheaper in terms of maintenance and so on. So Dr. Reza, you want to respond? Terima kasih. Bagi Datuk Seri, sebenarnya konkrit ini ada banyak kegunaannya. Mungkin yang di-mention oleh pihak tuan tadi adalah on the concrete roads. Yes, kita ada juga menggunakan konkrit dalam sektor pembinaan jalan raya lah, as a rigid pavement kata orang. Tapi sebenarnya konkrit ini ada banyak kegunaannya. Sekarang ni kita lebih, for example, kita ada high strength or high specs konkrit yang kita guna untuk jambatan. For example, the so-called Dura Bridge lah, for example, we go for longer span. Ini memang satu kebaikan lah apabila kita membina jambatan di sungai dan sebagainya. So even though maybe kita in terms of road usage, especially kalau jalan JKR lah, jalan federal dan sebagainya, dan road maintenance, mungkin percentage kita tidak begitu tinggi. Walau bagaimanapun kita banyak guna untuk high span, high bridge, high spec for bridge construction. Itu memang kita banyak guna. Sebab dalam teknologi jalan ni memang sekarang ni banyak teknologi yang terkini lah, menggunakan pelbagai kaedah. Ada pakai recycle material dan sebagainya. But there's always a market for specific conditions lah. Sometimes untuk climbing lane kita pakai yang lain. Kalau macam very high stress area, for example di CIQ compact dan sebagainya, yes, we did use concrete road, for example di Johor dan sebagainya. So Datuk Seri Pengurusi, in general, I think we always support concrete because it's something that really quite readily available in the country lah. Tapi kegunaan dia berdasarkan lokasi dan tempat lah. Okay.
So up to you to convince all the industry players on your right and on your left. Dia orang nak guna apa tidak. That's right. I think the price is just a perception. Yeah, I think we can come up with even now. So you convince all the players ni. Yes, sebelah we kanan can sebelah convince kiri you. On government side no issue. Policy wise is this. I think I think we need your support from the KKR. It's about the industry in terms of the construction itself. Sure. So I think I've been doing this and I'm trying been promoting this. One of our issues is actually the skilled workers on doing concrete pavement. I think we have started concrete pavement since 1988, and we have lost our skills actually, because after that there's not much of concrete pavement. So when we want to start back, even I think the biggest that we start back is on Central Spine Road. I think and after Central Spine Road there is tak ada kerja lagi dah, and we lost our skills again. Alright. So mesin pun dah dijual kan? Mesin pun dah dijual. Mesin pun dah tak ada. So kami harap daripada segi KKR mungkin daripada CIDB to promote the Section 5, that's number one. And number two, we are working CNCA, I think with JKR also, we are working to come up with the best practice for concrete pavement. And hopefully dengan CIDB later we can come up with maybe kursus untuk pekerja-pekerja kita ataupun kontraktor-kontraktor kita, because bila kami buat jalan-jalan konkret ni, when we deal with road contractors, they don't know how to deal with concrete. That's the problem. And bila kita panggil pula orang yang pandai deal dengan konkret ni, they don't know how to build road. So dia ada issue jadi. So kita tak ada lagi orang yang pandai buat jalan guna konkret. So we are really lack on that. So that is one of the challenges of concrete road in Malaysia. Okay, we'll take note of that. So we have CIDB di sini and JKR. So we take note and maybe we have a separate session to really look into your suggestion tu tadi lah. Thank you. Alright. Can we move on to ini yang paling apa ni lah. Saya menerima memo ni sebenarnya daripada Presiden Perkov, Encik Tokiman. Dia nak tanya berkaitan dengan pendaftaran kontraktor G1. Kalau dapat, dia kata jangan buka-buka lagi dah. Cukup yang dah ada. So, can CIDB respond? Hello, okay. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Pengerusi. Berkenaan dengan pendaftaran kontraktor G1 ni, saya ingat saya bagi sejarah sikit sebelum kita pergi kepada konten dia tu. Dia sejarahnya adalah pada tahun 2005. Ketika itu kontraktor G1 terlalu ramai. Kita dah sampai satu peringkat, saya ingat kata salah saya dekat 39,000 kontraktor G1 pada masa itu tahun 2005. Jadi atas sebab tu maka bila G1 banyak, dia banyak demand daripada government untuk buat kerja-kerja undi. Jadi government pun under pressure. Government kata the number is enough. So government decided at that time in 2005, kita close G1 punya construction pendaftaran. So kita close 2005 sampai about 2012. Sampai 2012, eventually pressure daripada orang-orang muda ni yang mengatakan bagilah peluang untuk kami jadi kontraktor G1. Kalau you tutup, kami tak ada peluang lah kan. Yang sedia ada saja yang ada peluang. Jadi pada tahun 2012, kerajaan decide to open. Tapi masa tu pun kita rasa masih ramai kontraktor yang ada. Saya ingat kepengurangan dia sampai ke tahap 28,000. Dan kita pun masa tu 28,000 kontraktor G1. Jadi masa Kementerian Kerja Raya masa tu mengkaji adakah perlu ada kita bersedia untuk buka. Benda ni, perbincangan ni berlanjutan sehingga tahun 2000, saya ingat 2019 kot. 2019 barulah akhirnya dengan workshop, bengkel, stakeholders engagement dan sebagainya, kita dengan CIDB, MOF dengan PKK masa tu bincang dan kita decide G1 ni actually contracting ni is actually a serious business. You tak boleh buat main-main datang ambil commission balik, tak boleh. So hasratnya adalah G1 ni menjadi training ground untuk kontraktor. Jadi kontraktor apabila masuk sebagai G1, dia ni sepatutnya menggunakan platform untuk berlatih, untuk membina kapasiti sampai satu peringkat dia boleh stand on his own. Itu hasratnya. Jadi keputusannya ketika itu adalah kita mewujudkan satu exit policy. Dan syaratnya adalah kita kata okey, kontraktor dia daftar
tetapi dia boleh renew 3 kali saja. Sampai 12 tahun, kata salah saya 12 tahun. Lepas tu lepas bila cukup 12 tahun, kontraktor yang baru berdaftar ni dia wajib naik ke G2 untuk mengekalkan tahap Bumi Putera dia tu. Tapi kalau dia tak mau naik ke G2, tak apa. Dia boleh kekal sebagai G1 tapi dia tak boleh dapat tahap Bumi Putera lagi. Mana tak ada lah kerja-kerja undi apa semua dah tak dapat sebab dia sepatutnya dah 12 tahun. Dia dah okey dah. Boleh stand on its own. Itu satu grup. Grup yang lama pula, yang kontraktor yang dah melebihi 20 tahun ni, kita bagi tempoh dia 2 kali renewal, iaitu sampai 26 tahun. Dia wajib naik ke G2 supaya macam tadi jugalah argumentnya, untuk memberi ruang kepada kontraktor-kontraktor baru berlatih. Jadi masuk yang ni, keluar yang ni. Macam itulah. Jadi taklah jadi lambakan daripada kontraktor G1. Dan juga masa itu kita bersetujui bahawa G1 ni kita perketatkan syarat untuk memastikan kontraktor ni betul-betul kontraktor lah. Jadi syaratnya adalah dia mesti sama ada pekerja dia tu ataupun owner syarikat tu mesti sama ada dia ada SKK iaitu CJ kemahiran, ataupun dia ada diploma dalam bidang construction, ataupun dia ada degree dalam bidang construction. Jadi dengan cara tu orang yang dah ada background ni bila dia start G1 ni, dia pun sepatutnya dia bina kapasiti, dia jadi kompetitif sampai satu peringkat, dia naik ke G2. Itulah keputusan kerajaan ketika itu. So sampai sekarang ni kita tengok ada 2 permohonan pula, 2 request lah. On one side mengatakan kontraktor G1 dia terlampau ramai, kenapa you tak tutup? Kan? Yang patut dia kata you patut tutup sebab you kata apa? Dia kata kontraktor CIDB mudah sangat berdaftar G1. On the other side pula kata, kenapa you menyusahkan G1? G1 ni nak daftar pun you tak bagi sebab dia tak ada pekerja mahir, you tak bagi dia daftar pun, kenapa menyusahkan? Jadi makna dia ada 2 argument pula sekarang ni. Jadi tu school of thought lah. Kita pun tak tahu yang mana satu nak ni lah. Tapi so itu yang saya nak tekankan, itu adalah polisi kerajaan ketika itulah. Yang itu yang jadi sekarang, yang kita amalkan, yang kita adopt, yang memang dipersetujui oleh MOF, CIDB dan juga PKK pada kita. Okay. Terima kasih. Datuk Seri, boleh cakap sikit Datuk Seri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jawa ya. Tak faham kan. Jadi terima kasih untuk CIDB. Kita kontraktor G1 Bumi Putera sekarang ini setakat bulan Jun kita ada 49,650 kontraktor yang ada setakat bulan Jun. Sekarang ini mungkin dah melebihi 50,000 G1 Bumi Putera. Kerja tak ada. Itu banyak tu juga kerjanya. Sebab tu hari itu dengan MOF saya minta supaya digandakan kerja projek-projek yang dah lepas. Kita ada sesi dengan MOF, kita minta digandakan. Kalau tahun ni 4 bilion, kita minta tahun depan 8 bilion. Itu tak tahulah lulus ke tidak kan. Dan yang paling mengerikan sekarang ni, G2 dah ada mungkin 15,000 dan G1 yang dipaksa untuk naik grade ini seramai 28,000. Dan kalau G28,000 ini naik kepada G2, 40,000 lebih dah ada G2. Projek tak ada. G2 lagi kurang. Satu projek 200 orang yang datang hadir lawat tapak. Untuk satu projek tu berebutlah satu dengan 200 orang tu. Jadi ini satu masalah besar ni, Datuk Seri. Dan G1 yang 28,000 ni dipaksa naik grade. Kalau you tak nak naik grade, that's it, I kill you. Matilah. Dia tarik taraf bumi. Dah tak ada lagi projek kerajaan. Sekarang adalah juga dapat buat projek 50,000, 80,000, 20,000. Lepas tu dah tak ada. Jangan marah Datuk Seri. Jadi inilah yang tak setuju, yang menjadi igawan mengeri. Malam tidur malam tak boleh tidur, dipaksa naik grade ni. Jadi kita minta supaya program tu dibatalkan. Janganlah dipaksa naik grade. Biarlah orang nak cari makan macam mana pun kan. Kerja tak ada, jual goreng pisang ke apa ke kan. Pisang pun dah mahal sekarang. RM2 3 keping aja. Jadi itulah permintaan kami daripada seluruh Malaysia ni. Jangan dipaksa naik grade dan mansuhkan tujuan untuk naik grade ni. Dibatalkan. Sebab apa? Sekarang bila renew lesen, your remaining years 3 tahun. Dah dia warning dah tu. Di mana 3 tahun lagi dah tak ada lagi. Kesian kami. Udahlah maghrib semua yang banyak ni nak cari kerja apa ni Datuk? Maghrib ke Isyak? Maghrib dah, dah hampir Isyak padam terus. Tutup lampu tidur kan. Jadi itulah
Kesihanilah pada kami. Okey. Datuk Asri Yang Berhormat Datuk. Jadi satu lagi Datuk, kaitan kerja undi. JKR kita mintalah supaya dimansuhkan yang menetapkan hanya 70% lebih 70% jadual dalam jadual kadar harga itu yang ada boleh buat undi. Kalau tak ada 70% tak boleh buat undi. Mana ini banyak yang seperti JKR wilayah tak buat kerja undi, kata dia. Tak banyak kerja yang capai 70% dalam JKH untuk dibuat undi. Tapi di JKR tempat lain banyak kerja undi. JKR wilayah saja tak ada. Jadi itulah kalau boleh dimansuhkan juga ini syarat 70% dalam JKH tu. Okey. We'll take note. Okay. Ikut way. Oh ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Jauh sikit. Kosuan. Yo, suun. So on apa tu nanti kita akan adakan perbincangan di peringkat Kementerian Usahawan, MOF dan juga kita lagi lah tengok apa yang disarankan tu. So hopefully next year kita tengoklah macam mana. Okay. Alright. JKR will take note on apa tu tadi lah yang point. Alright. Kita tadi saya kata kita bincang ni based on tema lah, subject matter. Dia ada subject matter yang apa ni covered almost all. Pematuhan Akta 446. Yang ni tak ada isu lah kan, kita kena patuh. Tak ada isu, macam apa cara sekalipun kena patuh. Tak patuh kena saman je lah. Ada soalan, ada pandangan? Terima kasih Datuk Seri Pengurusi. Saya daripada MAFM. Tadi ada perkara yang berkait dengan IR 4.0. Satuan berpandangan bahawa dalam spesifikasi tender dan term and condition FM contract, dia tidak banyak memberi ruang kepada penggunaan teknologi baru dan inovasi, terutamanya semasa penilaian tender. Sebab fokus masih lagi kepada harga. Tak banyak penilaian kepada value add yang boleh diberikan oleh penender itu sendiri. Contohnya, kalaulah penender itu masuk, kalaulah ada clauses ataupun spesifikasi ataupun alternative proposal yang membenarkan tender menggunakan BIM, contohnya lah, diberikan value add kepada perkara itu, saya rasa inisiatif ataupun pemengkasaan IR 4.0 oleh Kementerian akan lebih yang boleh dipercepatkan. Juga kepada kontrak FM, contohnya ada ahli MFM yang menerima laporan bahawa ada terma dan syarat kontrak, dia hanya berfokus kepada penggunaan pekerja. Dia tidak, bila dia nak supply robot pun dia tak boleh, because dia kata kontrak tak membenarkan. Sedangkan penggunaan robotik dalam FM ni adalah satu kaedah yang semua orang guna. Private sector rasanya dah banyak gunakan perkara ini. Sebab satu robot boleh equivalent pada kerja pada tiga orang pekerja. Jadi dan pekerja cleaner pun boleh dia upgrade. Dia sekarang jadi robotic supervisor. Bukan lagi pekerja cuci lantai dan sebagainya. So perkara ini saya rasa perlu dilihat semula lah kepada tender-tender, khususnya tender kerajaan. Kerajaan boleh memulakan inisiatif ini, kemudian sektor swasta mungkin boleh follow suit. Perkara kedua, Dr. Sri Pengurusi, tadi CLAP ada menyatakan bahawa foreign workers diberikan satu kad nampak cantik. Kami ahli-ahli MFM, pekerja-pekerja MFM tak diberikan green card juga. Tadi kami mohonlah FM players, FM people dan industri ni berikan kad melalui sistem yang sedia ada, sistem macam green card. Kalau apa kita tak kira lah, jangan bagi pink saudara. Terima kasih Dr. Sri. Saya tambah sikit boleh tak? Saya pasal saya ahli FMM. Saya ahli, ni presiden saya. Isu bekerja housekeeping di Putrajaya, for example, maintenance. Kerajaan mensyaratkan pekerja tempatan hanya boleh bekerja di bangunan kerajaan.
Kalau tengok rata-rata seluruh bangunan di Putrajaya tu, seluruh fasa lah, from A sampailah G sekarang, tidak ada pun boleh fulfill pekerja, tempatan bekerja. Kita cuba menarik daripada orang asli pun ada datang kerja kan, tapi mereka kalau dapat gaji, dapat panggu, seminggu dia cuti. Kalau macam semalam dapat gaji, 3 hari lepas dapat gaji, dia dah seminggu dia cuti. Itu masalah orang asli. Kita pergi interview seluruh Malaysia, Kelantan, pergi sampai ke Kedah kan, isu sama. Jadi kita minta kalau boleh kepada Kerja Raya boleh membuat engagement berkenaan dengan, ya kita faham segi SO kan, berkaitan dengan keselamatan dan sebagainya. Tapi kalau boleh berilah peluang kepada yang ada red card tu, yang ada IC merah ataupun yang telah pun secara berdaftar dengan klub yang ada, yang boleh bekerjasama. Sampai sekarang isu ialah apabila kontraktor tak boleh memberi pekerja, mereka akan kenakan KPI. Dia akan ada deduction, panggil APD. APD itu akan berlaku apabila monthly dia akan buat pengurangan kepada pekerja. Jadi unfair, prestasi kontraktor akan turun kepada kerajaan mensyaratkan 80%. Mesti achieve every month. But now dia mungkin 65-70%. Jadi ada satu benda yang sangat merusingkan lah. Dan ada satu ketika immigration datang ambush, satu site kena tutup. Imagine, tak ada orang cuci. Bayangkanlah, mungkin teknikal dia faham, tapi macam orang-orang yang ada dalam bangunan tu, terutamanya KSU tak faham kan, kenapa lantai dia tak cuci kan, padahal dia orang dah kena tarik daripada immigration. Inilah isu yang besar lah dalam FM yang saya nampak. Saya setuju juga dengan Datuk Seri tadi berkenaan penggunaan teknologi. I think we should encourage our our player now, berilah robotik tu boleh bekerja sama kan, bekerja memang isu sekarang. Terima kasih. Alright, on Datuk Sri Zahari, penggunaan teknologi dalam FFM, I think hari ini kita akan bawa bincang dengan MOF. Kos wakil MOF tak ada ini untuk bagi respon. So kita akan tengok bagaimana kita dapat perbaharui even the terms of contract as far as FFM itu. Tapi at the same time on workers tu tadi, whether foreign workers boleh involve dalam FMM, that one is dasar. So yang ni kena bawa ke peringkat kabinet lah untuk revisit all the policy. But there must be strong justification. But you know very well, bangunan kerajaan ni is a secured area. So that could be one of the reason. But let me bring back to get the guidance daripada cabinet members. Cuma in respect to teknologi baru ni, BIM, IBS. So most of the question raised by the industry players, kalau kami nak migrate, is there any incentive by the government? What the incentive by the government? Sama ada cukai ke, assistant ke apa? So is Maida ada kat sini tak, wakil? Ada, can you share whether there's any incentive in relation to penggunaan teknologi baru ni? YB Datuk Seri saya ulang balik, under Maida kita deal untuk insentif ataupun grant kita adalah untuk manufacturer, untuk pengilang-pengilang dan bukan untuk kontraktor lah. So untuk pengeluar IBS kita ada tax insentif dalam bentuk investment tax allowance. Maknanya capital expenditure yang kami spend, mereka akan dapat capital allowance selama 5 tahun. Itu untuk manufacturer. Dia manufacturer IBS ni hendaklah mengeluarkan sekurang-kurangnya 3 komponen IBS. Itu daripada segi tax insentif, daripada segi yang kita kata untuk industry forward, industry 4.0, kita ada grant yang kita panggil Industry Forward Intervention Fund. Okey, maximum amount adalah 500,000, ratio 70-30.
Bermaksud 30% daripada company, 70% adalah daripada government. Yang itu biasanya kita dah luluskan beberapa company, dia memang dapat untuk BIMS lah. Tapi kita terhad untuk manufacture saja. Tak, kalau dia nak bawa robotik untuk involve apa, siapa yang entitled to claim or kalau ada insentif? Is it the company yang buat FMM ataupun the company yang import material tu masuk? Bukan company yang import, company yang kalau keluarkan material tu. Import tak masuk? Tak dapat. Kalau Kecuali keluarkan kalau material. kata macam pengeluar, dia import robotik ke equipment untuk didapatkan import duty exemption. Tapi apa-apa kemudahan di bawah MIDA adalah untuk pengilang-pengilang. Yang berhormat yang berhormat Menteri, saya mungkin nak menambah apa yang pihak MIDA sebut tadi. Saya Hanafi daripada MITI. Berkaitan dengan teknologi adoption ni, memang di MITI kita sangat mengalu-alukan. Kalau kita lihat apa yang berlaku pada hari ini, contohnya kerja-kerja di jalan sebagai contoh, masih lagi menggunakan penyapu sampah. Kalau kita lihat di Putrajaya sebagai contoh, ataupun even di Kuala Lumpur, so sepatutnya kita dah ada teknologi yang perlu digunakan untuk kerja-kerja begitu. Teknologi is already available, mungkin tidak ada di Malaysia tapi di luar negara. So kita pada bajet tahun lepas kita ada mengusulkan pada Kementerian Keuangan proposal ini, dan pihak Kementerian Keuangan melalui SMB Bank telah memperuntukkan lebih kurang 300 juta 300 juta ringgit dalam bentuk 20% grant, 80% soft loan. So mana-mana kontraktor kecil yang layak, yang mempunyai projek atau keuangan yang cukup, boleh memohon kepada SME Bank bagi membeli mesin dan peralatan. Dan 20% adalah dalam bentuk grant dan 80% dalam soft loan. So kalau tak silap saya, dari segi takers ni sangat rendah. Dan pinjaman ini masih lagi available di peringkat SME Bank. So saya harap mungkin forum ini boleh dijadikan sebagai satu platform lah untuk saya menyeru pada kontraktor-kontraktor untuk memohon kemudahan berkenaan, khususnya kontraktor Bumi Putra, supaya kita boleh berubah daripada kontraktor yang ada sekarang ini kepada kontraktor yang lebih, yang macam yang Datuk Zuhari kata tadi, lebih industry forward element yang kita boleh laksanakan. Dan yang keduanya, Datuk Seri, saya ingin mencadangkan juga supaya perolehan kerajaan itu diubah menggunakan elemen teknologi, bukan hanya keuangan sahaja. Dan untuk kita mengurangkan penggunaan tenaga buruh kurang mahir dan meningkatkannya kepada teknologi driven inisiatif. Dan di sinilah peranan mungkin pekerja tempatan untuk mengambil alih kerja-kerja yang diambil alih, yang sekarang ini dilaksanakan oleh pekerja asing. Terima kasih yang berhormat Datuk Seri. Terima kasih. Ya, sila. Assalamualaikum Datuk Seri Pengurusi. Saya Halila daripada Mosti. Saya sokonglah apa isu yang dibangkitkan oleh Datuk Seri Johari dan juga Datuk Hanafi dari MITI. Dari segi dasar, Mosti sekarang sedang bekerjasama dengan MOF untuk kita buat satu perkeliling barulah untuk menggalakkan penggunaan teknologi, khususnya hasil R&D tempatan. Jadi akan diberikan prioriti lah dalam kita punya government procurement. Cuma isu yang Datuk Seri sebut tadi itu, specs tu. Specs itulah yang kita mohon bantuan daripada pihak KKR untuk lihat dan kita beri ruang lah kepada kita punya technology adoptions. Dan insya-Allah untuk besok kalau ada berita baik di pengumuman bajet, adalah bajet berita baik lah untuk kita facilitate the technology adoptions tu, insya-Allah. Okey. Ramai orang kata esok bentang bajet ke tak? Orang duk panas di social media, ada ke tak bentang ke tak besok? So kita tunggulah besok ada ke tak. Yes, Tan Sri Kasih. Okay, I think just now we talk about FM, we talk about contractor side.
I noted that all the ministry has given the incentive to the manufacturer. So for us, I have one contract is conventional. It's called normal IBS. So if you introduce BIM digital IBS, for us it's actually more expensive. But we go back to the JKR contract. There's no provision. If we stuck there from ding dong until the Dato KP himself guru, and we have been penalized. Had to give discount. You propose a DIBS as an alternative, you had to give a discount. So that is you are not supporting. You are consistently inconsistent here. So you are not supporting the what you want to be migration of a normal IBS due to shortage of workers and make it faster. And due to the COVID, we try to cut down the labor intensive. So we just take. On my case, I take from Gamuda IBS, so which is robotic, everything do in factory. But for us, it's actually more expensive. But we go to JKR, the contract didn't have that provision. The SO do not agree, I go appeal under the KP. Luckily, thank you, KP has approved, but with the discount. And then you had to cut the contract time by a certain time. That one was okay, but the way the discount is very painful for us. We had to pay more and then give the discount. It's the ballet. So there, where is our incentive? We get no provision. You cannot go to MITI, cannot go to Muslims, cannot go to Maida. So I had to go back to KKR lah. Alright. Nanti kita tengoklah. Tok Reza. This is I highlight to the rest of contractor. Okay. We should encourage. We should encourage. Yeah, the way forward. Okay, so but we need to facilitate in terms of all the incentive and assistance that can be provided for in order to assist whatever migration from conventional to new method of construction and also new material use. Okay, ada lagi? Yes, please. Assalamualaikum. Yes, Saya daripada Association of Consultant Engineers Malaysia. Nama saya Anwar. Terima kasih YB Tasri. On the issue of technology adoption, I think pihak JKR pun telah mengenakan memerlukan penggunaan BIM punya kan pada banyak projek. Jadi ini teknologi adoption ni actually also have an impact on the operational cost lah. Jadi kami pun bagi consultant memerlukan insentif jugalah kan, sebab satunya because cost of this technology is not cheap. Once you acquire, you have to maintain it every year. And ada juga pihak-pihak yang supplier ni dia monopoli. Dan every year kita kena bayar apa untuk maintain the software. Kan? Ada kerja ke tak ada kerja ke, kita kena maintain. And it's not cheap. Satu on terms of software, hardware, kan itu kena maintain. Because this quite advanced technology. Jadi kita hardware dia pun kena dipertingkatkan. Jadi kena update. Yang ketiganya kita pun kena invest on training our staff to do this. So all this have an impact on our operational cost lah. Jadi kalau umpamanya pihak JKR ke mengenakan kami menggunakan BIM umpamanya, kita memerlukan insentif jugalah. Di mana dari segi perlukah ada special peruntukan untuk ini, memberikan kita adopt teknologi kan. Saya ingat lagi dulu masa dulu kita adopt daripada conventional design kepada guna computer design software. Dia ada computer time punya kan, diberikan untuk pihak konsultan lah. Jadi ini saya rasa to facilitate that transfer of adoption tadi itu yang kami minta lah dari pihak mungkin pihak KKR atau pihak penilaian lah, kementerian lain kan yang boleh membantu kami lah. Dato' Asri, do you want to respond on BIM? BIM ni kita ada BIM center yang kalau orang dia tak mau invest dalam software, dia boleh always sewa tempat tu dan pakai benda tu lah. Tapi mungkin kalau you nak buat design for long period mungkin tak praktikal lah still. Tapi buat masa ni memang tak ada lagi insentif tentang pembelian software tu. Kita adalah 2-3 kali propose tapi belum dapat ni. Tapi dari segi latihan BIM ni memang kita subsidize RM2,000 per person. So kita nak menggalakkan orang go tu kita, dan BIM center kita memang provide that training. Dan macam saya kata per person kita subsidize RM2,000. So setakat yang at the moment itu yang kita sediakan lah di bawah inisiatif BIM.
Tapi BIM ni actually dia you kena tengok long term sikit. Sebab you tengok company-company yang dah invest dalam BIM, dia kata there's no turning back. Because the saving that you get out of using BIM tu and the benefit that you get tu far outweigh the cost of investment lah. Tapi selalunya ini apply for the big and mungkin mid-tier company lah, yang bukan semua company. Tapi generally that's the comment yang saya dapat. Even consultant pun cakap, the minute you dah adopt BIM, you will no regret. Dia kata it's worth investing sebab benda tu memang berguna dan beneficial and save you a lot of time, save you a lot of manpower and all that lah. How many BIM center do you have now? Kita at the moment kita ada satellite. Kita yang ada di KL satu BIM center. Lepas tu kita baru launch yang Kuching punya, yang tu Sarawak pun is kita panggil Center of Excellence for BIM. So Sarawak sekarang ni equivalent to KL punya standard dah dari segi software. Lepas tu kita ada satellite punya BIM yang lower yang boleh ajar basic BIM ni in Johor, in Terengganu, Kedah dan juga di Kota Kinabalu. So 4 lagi yang kita ada lah sekarang ni. Nanti kena banyakkan lagi. SM. Boleh. Terima kasih Datuk Sesi atas we appreciate CIDB punya effort, and that one we know that the center ada dan sebagainya untuk kita facilitate lah transport. Tapi saya kalau kita nak lihat dari sejarah, this one need incentive because to make ourselves be able to stand later on our own kan. Bukan Datuk Seri kata sebenarnya not everybody yang ada that financial capacity kan, because ACM ni represent big and small kan. So we are also talking about majority of our members yang perlukan this help kan. Because kalau dulu macam kita nak transfer daripada normal drafting kepada komputer or CAD, I think there was a period, I think a couple of years before each and every one of consultant actually they become our bread and butter kan. We know the advantage of having it because it will eventually cost save time dan sebagainya. But initial stage tu, I think very important that we have that incentive and help lah. I mean, CIDB have done provide those facilities, we appreciate it. Although ada juga cost lah kan, discount is there. That's why we appreciate that lah. Tapi I think we need a bit more on this, and we have proposed lah on this. Wakil MITI dia on benda-benda macam ni termasuk tak dalam MITI punya program? Dia new technology IR 4.0 ni, salah satunya BIM, Building Information Modeling, which is computer, the hardware, the system. Apa tu kalau dia nak masuk, termasuk tak ada insentif daripada government, term cukai ataupun grant ataupun apa? Di bawah Industri 4.0 kita ada 2 peringkat. Peringkat pertama, syarikat kena melalui proses readiness assessment. Di situ kita akan melaksanakan penilaian sama ada di tahap mana syarikat berkenaan dari segi tahap industri mereka. Dan kemudian selepas melalui proses itu dan syarikat berkenaan lulus, dan kemudian syarikat boleh memohon untuk mendapatkan intervention fund yang mempunyai nilai lebih kurang RM500,000. Basically apa yang berlaku ialah sistem ni dah ada in the market. So but kita nak migrate. Kalau dulu dalam consulting, dalam engineering ataupun architectural punya apa ni, kalau kita nak buat apa dulu guna CAD, SciCAD kan. Sekarang ni nak migrate daripada CAD ni pergi ke BIM. Tapi you still need to invest. Satu investment dia ialah the hardware, the other one is the software. Software ni license lah yang dia orang kena beli, pasal that one is ready market. The training portion, I think CIDB can provide all the training for the consultant kita. That scope tu di-covered tak by MITI? Fokus kita sebenarnya Datuk Seri lebih kepada industri pembuatan. Tapi untuk industri pembinaan ni mungkin kita kena study sebab the purpose of industry forward initiative is actually to move the value chain daripada sekarang ni industri daripada level 1 kepada level 2, level 3. Mana level 3 ni mana dia dah adopt the technology lah, automation, things like that. Kemudian ke level 4 maknanya fully automation. So itu dari segi sektor pembinaan. Tapi di bawah sektor pembuatan, dalam sektor pembinaan ni kita tak ada lagi, mungkin kita kena lihat perkara itu sama ada dia nak tambahkan productivity, actually productivity, end of the day that will be the end product for the government, a lot of savings by you migrating from conventional into BIM, because BIM bila you dah design, actually you can visualize
macam mana design tu, macam mana rupa bentuk dia nanti bila bangunan tu siap, for example. You can visualize dalam actual beam punya apa. And it is the whole orang kata proses daripada planning sampai nak roboh pun you boleh designkan dalam beam tu. Itu yang the IR 4.0 portion dia lah. Mungkin Datuk Seri, mungkin saya boleh respon. Mungkin selepas meeting ini kita boleh adakan perbincangan dengan CIDB mengenai pengalaman kita dalam sektor pembuatan, dan mungkin CIDB boleh ambil inisiatif untuk sektor pembinaan bagi industri 4.0. Alright, thank you. Yes, Wisdom. Dr. Sri, in 2018, the last time you had a discussion like this, MIDA had a grant for consultants, MIDA grant for software, BIM software. So I'm not sure whether it's still available, but unfortunately it's not available for QS because we are not listed in MPC as a professional. Pasal dia kata QS tukang kira ya, itu dia tak masuk. Maida. Sekejap, let Maida respond first, then I pass it on to IM. Okay. Dulu memang ada Datuk Seri untuk services provider juga. Tapi sekarang ni whatever grant yang ada pada MIDA adalah untuk pengilang-pengilang dan industri terpilih sajalah. Industri terpilih itu contohnya untuk company-company yang logistik, services, hotel yang mana di bawah purview MIDA. Tapi minta maaf yang construction ke yang bukan purview kita. Sebab automation grant cover construction company, ada a few company yang dapat, tapi dia dah sebenarnya allocation tu dah habis, kita stopkan last year. So tak ada. Kalau dapat masukkan balik lah sektor servis industri perkhidmatan yang memberi services kepada bukan saja construction sector. Dia banyak sektor lain yang dia orang provide all the services. Kalau dapat considerkan nantilah bawa balik and come back to us lah. Kami tengoklah Datuk Seri apa yang bawah bajet baru ni. Nanti mungkin guideline tu akan cover jugalah company-company yang under service provider termasuk construction. Yeah, please. Alright, IEM. Dr. Sri, thank you for inviting us. I have two issues to discuss here. First, the BIM is just part of the construction 4.0. IEM is already finalizing a position paper on construction 4.0, which we will forward to your ministry as well as other ministry here. So we have a lot of recommendations there, where we would like the government to participate more in terms of investment. So we will come to that later on. On another issue about the labor shortage, we are a country of 30 over million people, and we are still relying on foreign labor. I think there's something wrong. So I think we should build our own capacity in terms of skilled workers. So look into how we can get our young people to enroll into vocational school to build up a pool of workers that can do all this work. Of course, upgrade into skilled workers. So rely less on foreign workers. Thank you. All right, thank you. So we look forward for your presentation or your proposal on IR 4.0 on the construction sector. On the local, in fact, we have initiated that program. But still the challenge is when it comes to the 3Ds, local will not last long in that sector. So you cannot do automation for people to do plastering. So you need plasterer. So we do train people, but most of the time, after a while, they become tauke. They don't want to be workers. So these are the issues that we're facing, and that's why we still need some segment of the construction sector. We still need the foreign workers, in particular the 3Ds. Of course, we encourage the local into the middle or higher skill level. That we are providing under CIDB. Except the 3Ds, we're still a challenge to get people who can last long, unless the construction sector can increase the salary to attract people to go into that sector.
You know, end of the day, it's dollars and cents also will be one of the issue whether we can hold sustain the workers to be with that particular sector. All right. Even now, the challenge is the plantation is paying much more than the construction workers, because the price of all palm oil now is much more better. So they're willing even to pay up to 200 per day, if I'm not mistaken. So that are the challenge that we're facing right now. All right. Nasi mata. I saw all the robotic now serving in restaurant also. So that would be the way forward. So ada hal-hal lain. I can give another 5 minutes. Kita udah past 1. We should be finishing at 1 PM kan? Ada hal-hal lain, soalan lain. Ya. Hi, Dr. Sri. I bagi chance orang lain dulu. Hi, I'm Eric Yong from Crest Builder. I'm also a Vice President in Master Builders. I would like to propose a few short-term and also long-term comments, or action plan. Short-term, I think for the first item, back to the foreign workers shortage issue, is it possible if we can set a fixed or maximum timeline on how long when you want the worker, how long it will take to come in, and maybe perhaps yourself publicly announce it so that our clients will all be aware of it? Because right now, I think the current situation, a lot of people have got hearsay. I've got clients who say that, Eric, why do you take 6 months? I got another guy take 3 months. So, all these are like, and suddenly there's a trust issue here. So I think it'd be nice if you can actually announce. I think it's a very small deal to do, announce. Just announce how long it takes. Second short-term thing I think I'm looking at is, we are looking at, perhaps this one, Radar will be very happy. I think if you can get KPKT to give an automatic extension for their HDA, 6 months, 12 months for this current situation. You see, the COVID Act is coming to the end soon. We are not protected by any other thing anymore. So I think this will be something that we would definitely welcome immediately. Because as you know, foreign workers can take between the fast ones 2 months, the slow ones 10 months. So let's say if we take an in-between, if KPKT gives a 6 months automatic extension, I think that'll be very good for the industry. Let's say for the property real estate industry, okay? And onto the slightly longer term base, to add to Dr. Ho's earlier comment about the cost of bringing the workers, let's say from Bangladesh, 13,000, but Indonesia somehow it's only 4,000. Actually, I think the public will probably want to know why so expensive, and is it possible there can be some kind of G2G or something that we can bring down this cost of this 13,000. Let's say if it's 3,000, I'm sure we will have no issues of the Bangladeshis coming in as well. I'm sure this 50,000, 80,000, it may not be an Air Asia or a Air Bangladesh issue. It could be beyond that. Maybe they are struggling to raise the fund for them to come in. And last 2 items, this one longer short, also more for, also on costs and risk sharing. Okay, you see, earlier we mentioned, my president, Mr. Oliver here mentioned about VOP. I think it would be good, of course, some of the contractors here will be against what I'm saying now because the building material prices are coming down. But I believe if VOP can be a permanent fixture in all the contracts with more materials, the concept of risk and cost sharing would be actually good. You see, as a contractor, of course, every contractor hopes for a windfall, but then when it comes to rugi, okay, the government help me, VOP again. So I think it's something about, we are trying to help the government as well. So if you can have a concept of cost and risk sharing, it would be good. And in terms for the private sector, I think I'm glad that PAM, Radar, RSM all are here. Especially Radar here. You see, a lot of private sector GLCs like Sime Darby Property, like Sunrise has already introduced this VOP in their contract, in the tenders. I think if perhaps with extra push from KKR, we can actually get more of the private sectors to adopt the same as well. Especially I think this has to be also potentially a permanent fixture as well, because our USD is constantly fluctuating. Minimum wages has gone up, seems like it's not enough, it's going to go up further, I think. It's just about how much resistance the public is going to give, our business is going to give before it goes up again. So I think there is a lot of room for cost increment, which is beyond our control and due to unforeseen circumstances. So I think VOP could be a permanent stay. Yeah, thank you. All right, thank you.
Thank you so much. On announcement, I will not be able to make announcement on something that is not within my jurisdiction. When come to foreign labor, it is under Ministry of Human Resource. So then Ministry of Human Resource is the one who should be making that announcement. But they cannot make announcement in terms of guaranteeing how many people will come in. Because what they can guarantee is the process of giving approval. You know, and you know very well that Ministry of Human Resource have signed agreement with Bangladesh, even with, and the cabinet has decided now open it up to any other countries to bring in foreign labor. So that part has been announced. The only thing now is the processes. So as was said by KSM, bringing in will be the responsibility of the employers. So once you approve, it is the responsibility of the employers to bring in the workers. So that will be the issues as far as can we make announcement on behalf of the employer? So that will be the issues. I mean, maybe just a maximum timeline or an indicative timeline. I mean, it's something that I'm sure the developers, let's say, well, Mr. Ho is here today, but his other colleagues or other members may not be aware of how long it takes. If let's say today I apply for Bangladeshi worker, whether it's going to take 3 months, 8 months, 1 year, I mean, indicatively, that kind of thing. Yeah. That is what I have suggested to this one, to look into all the processes just now. For approval, I think we can, if they can come up with the time frame, what will be the maximum for them to get the approval. So, if Kementerian Sumber boleh buat announcement tu kan? Pasal itu within Kementerian Sumber punya jurisdiction, I cannot make announcement. I can only request on behalf of the industry players. That's why we try to facilitate through CLAP and so on. But if the authority is given to CLAP, then I can announce on behalf of CLAP. Then that will be our commitment. But now it has not been firmed up and so on, so it's still within jurisdiction of Kementerian Sumber. So please convey to your minister, the industry players want a fixed timeline. What will be the time frame in terms of approval of getting foreign workers to be approved whenever application is done? And then what will be the estimated time to bring in once it's approved? Because the arrangement with the counterpart is also done by through Kementerian Sumber kan. So that one you all kena respond lah. Alright. On KPKT, I will bring it up dengan Minister of Housing and Local Authorities. VOP, for now, I think it will stay as it is, but it will only govern the public projects. So of course, BOP, which means we share all the risk, government and the contractors. But when price go down, normally the contractors will appeal to government. Jangan potong. Potong is sensitive. Whenever potong, bagi nak sudah dapat nak ambil balik tidak boleh. Sudah dapat nak potong lagi tidak boleh juga. So that's always the issues faced by the government. But for now, I think if it is agreed by all the industry players, I don't think it's an issue to maintain BOP kan. That's the issue. We can bring it up to MOF. All right, thank you. Then the rest, I'll look forward for your. Yes, SM. Thank you, Robert. Just give me 1 minute. Just highlight one issue. I think because KSM is here, I take the opportunity to actually raise this issue again. We have dealt with Kementerian, I think KSU group, on this issue of HRDF, ACTA, HRDF, PSMB, whereby professionals like us, consultant, engineers, architect, and also QS have been subjected to this extended ACTA recently, whereby we need to pay 1% of our total salary of the staff. So this is a very heavy burden to our industry lah. Whereby we got to pay, I mean, ranging from kalau small to maybe a few thousand a month to maybe $500,000 a year for big companies. Whereby we have to subscribe to this ACTA and pay monthly, and eventually we can eventually claim back from the courses we attend, which are organized by HRDF. But to be honest, HRDF punya courses is not tailored to the needs of the
the industry, the professionals, engineers, architects, and also QS, because we have got specific requirements, and they're quite broad in terms of management, things like that. So we with the help of board of all the boards, 3 boards, we have our own courses. IEM also organize courses, and I think it's sufficient to handle the courses that sistem CPD pun ada kan in our system. So we have this exemption last time when it was first 2001 akta ni, we have exemption, but recently 2021 we have been asked to actually cover us as well, where we have got to start paying. So we hope that, because this is very heavy burden to the industry, and in fact it does very little benefit to us, so we would like to get exemption again, Datuk Seri. So that one I have to leave it to KSM. Kena buat surat, dah ditujukan kepada KSM belum? Kami dah banyak kali buat clear. We written to HRDF, we have written to Kementerian. In fact, we also addressed to KKR juga lah to get help, because we are under you. Again, so we need a bit of interministerial discussion on this. All right. Yes, please. Raj here from Board of Engineers. In relation to this issue, the 3 boards have already written a letter to KKR on this issue, on the abolishment of the exemption to the clause now. So we would like the YB's immediate attention on this issue to resolve it, because it involves increasing the cost of doing business at the moment. The contractors are paying levies, and also the professionals are also paying fees to the individual boards to do the continuous professional development and training. Now we have to pay extra on this, so it really, everything has gone up except the fees for the professionals. Okay. So this increases the cost. Thank you. All right, I'll bring it up again to Kementerian Sumber lah on this matter. This is more. Yalah. Dulu kita dah tulis dengan apa untuk dapat pelepasan. It seems that we have to discuss again lah dengan Kementerian Sumber on this matter. Yeah. Okay, last 2 question lagi. 1.20 dah ni. Dengan skim. Tadi Datuk Wira TSU ada maklum pada awal ucapan tadi berkenaan dengan skim Protege ni. Protege ni memang bagus, actually it's good for the industry to help our anak-anak kita untuk masuk dalam industri. The issue now, dia tak ada clause, exit clause. It means that masuk tu mungkin untuk sebulan nanti dia quit. So susah bagi kita HR untuk monitor all this matter. Imagine kalau 100 million contract, you nak ada buat 100 over mungkin 50 staff but dia Kementerian Usahawan, di bawah Kementerian Usahawan actually, dia tidak ada perjanjian yang boleh mengatakan bahawa okey, walaupun perjanjian dia 8 bulan hingga setahun, sekurang-kurangnya 6 bulan dia mesti ada dalam company. Ada yang setengah tu sebulan 2 bulan dia berhenti. Kita kena recruit all the time, because reporting ni come to every month, kita kena report. So minta Dr. Sri dapat KKR jugalah berbincang dengan macam mana Kementerian Usahawan, kerana program ni wajib, compulsory program, good, tapi come to the implementation, masuk dan dia keluar. So ini satu isu yang sangat membebankan kontraktor lah sebenarnya. Kedua, berkenaan dengan e-tender, saya nak minta lah JKR lah, kita agree on that digitalization yang berlaku now, e-tender kita akui lah, it's a good for the benefit lepas PKP kan, lepas COVID. Cumanya kita nak implementation tu berlaku di seluruh negara lah, maknanya semua negeri segerakan, engagekan all the association untuk libat urus bersama dengan e-tender ni. At the moment, e-tender hanya dipanggil oleh JKR je. So we hope that happen lah. Terima kasih. Okay, we'll take note of that. So dah 1.20, kita dah EOT 20 minit. So terima kasih. Still okay. Sorry, okay, last one. Before tambah we lagi finish, EOT. The boards, I think I like to talk for all the boards. The scale of fees according to the boards are mandatory, but according to the
PK 3.2, which was revised in 2018, and they have mentioned specifically that the scale of fees is to be used as a guide. Previously, for government projects, SOF was implemented, but after 2018, nobody implements this SOF anymore. So this is quite a drastic decrease in the fees for the consultants. So the Board of Engineers are preparing a review on the PK 3.2, and I think we should have sent it to the relevant bodies on this issue. Thank you. When it comes to procurement, it's determined by MOF. So we'll discuss again MOF. But the other option is for you to take action for those who are charging below the fees. Yes, we are now reviewing first with the KKR contracts. We are going through that, but why punish the professionals when the government themselves don't follow the SOF? Okay. Then you charge the government. Government is exempted from punishment. All right. So thank you very much. We'll take notes of all the observation, the comments, the suggestion, and so on. And hopefully after this will be most of the time when we have interaction is the action, follow-up action. And hopefully the Secretariat will follow up and write formally to all the relevant ministries or agencies in relation to whatever observation or question raised by the industry players, and to get official response from them in relation to whatever was put up. And within the ministry, KSU, I think, can lead all the agencies, our agencies, to compile and to, if need be, to put up proposal how we can address all the new policies that is being requested, if we need to change the policies, and also to introduce whatever new strategies based on the proposal put forward by members of the forum. Okay? Tak payah panjang-panjang lagi lah. Closing remark, I think semua orang dah lapar kan dekat 1:30 dah. So thank you once again to all, and hopefully we can have another session in the near future. Thank you. Hadirin dan hadirat yang dihormati, dengan berakhirnya majlis sebentar ini, maka tamatlah sudah majlis kita pada hari ini. Semoga sesi yang penuh dengan pengisian ini dapat menyumbang kepada matlamat organisasi serta memberi 1001 buah fikiran bagi meningkatkan lagi kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan awam. Saya mewakili pihak Sekretariat Penganjur Majlis ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada hadirin yang sudi hadir ke sesi dialog Kementerian Kerja Raya bersama Pemain Industri Pembinaan bagi tahun 2022. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijemput yang berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Menteri Kanan Kerja Raya, dan para hadirin keluar Dewan bagi sesi bergambar, dan seterusnya ke bilik cempaka untuk menikmati hidangan tengah hari yang telah disediakan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
kasih.